Lijepi pozdrav svima. Evo nas i na našem videu za odgovore na vaša pitanja, naš Q&A za A2. Odmah vas za početku moram pohvaliti da smo ovaj put dobili puno manje pitanja nego na A1, tako da smo shvatili dosta osnovnih koncepata usput i sad su nam pitanja dosta ovako, da se tiču tema koje su stvarno malo kompliciranije. I dosta vaših pitanja su bile za iste stvari, tako da ovaj video ne bi trebao tako dugo trajati kao prošli, iako znam da me obožavate gledati, da biste me rado gledali cijeli dan da možete, ali nećemo duljiti, pošto nije potrebno toliko. To će biti naša draga autorica Čavka, naša draga Marina, koja će nam isto malo pomoći nekim dijelovima, pa pošto nam se ipak bliži ispita, imamo mi odmah krenuti da ne gubimo puno vremena na uvod. Ja sam na početku zamolio našu dragu Marinu da vam nešto ispriča o našem razvoju mezenterija, pošto smo ipak dobili par pitanja što se toga tiče, pa nakon što nam ispriča svoj dio o razvoju, ja ću onda preuzeti palicu, tako kažem, ili kameru, šta već, jer kad mi svjetlo uši iza mene je svjetlo. Sad govorim, od želje da vam ispričam, uglavnom nakon što Marina ispriča ovaj uvodni dio o razvoju, ja ću na se preuzeti dio što se tiče samog peritoneuma, šta je mezenteri, šta je mezo i sve tako dalje, tako da vidimo se brzo. Hvala Matija, dragi studenti, pozdrav svima. Evo, ja ću vam ukratko pokušati pojednostaviti pojmove vezane za razvoj probavne cijevi. Za početak objasnit ćemo smještaj organa. Sigurno ste već svi čuli da organ može biti intraperitonealno ili retroperitonalno položen. Kako bi ovo što jednostavnije objasnili, prvo je važno znati što je to peritoneum. Dakle, peritoneum je serozna ovojnica, baš poput pleure ili perikarda, te stoga slijedi načelo građe seroznih ovojnica, a to je sljedeće. Sadržava svoj parietalni list koji prekriva zid trbušne šupljine i sadržava svoj visceralni list koji prekriva stjenku trbušnih organa. Sigurno ste već kod pleure i perikarda uočili da je serozna ovojnica u kontinuitetu, odnosno da u određenom području parietalni list prelazi u visceralni list. Ovdje na primjeru tankog crijeva to možemo i vidjeti. Dakle, ovaj visceralni peritoneum preko duplikature peritoneuma, koja je ovdje označena zeleno, prelazi u parietalni list peritoneuma. Ove duplikature peritoneuma zovemo mezo. U mezo će se nalaziti vezivo i krvne žile, limfne žile te živci koji će opskrbljivati određeni organ. Sada, kada smo objasnili što je to mezo, jednostavno možemo reći da su organi koji imaju svoj mezo smješteni intraperitonalno. Dosta vas je na nastavi pitalo kako su bubrezi retroperitonalno položeni ako ih s prednje strane prekriva peritoneum. Ovdje vam skrećem pozornost na to da je uvjet za intraperitonalni smještaj organa taj da organ ima svoj mezo, a to možemo objasniti na ovoj slici ovdje. Naime, parietalni peritoneum omeđuje područje peritonalne šupljine, čiji ćemo donji dio naglasiti ovdje. Dakle, evo, ovo bi bio donji dio, recimo, peritonalne šupljine. Na ovom prikazu možete vidjeti da organi koji imaju svoje mezo, kao što su recimo jejunum, ileum i kolon transverzum recimo, vise u područje peritonalne šupljine i zato za njih kažemo da su intraperitonalno smješteni. Dok organi koji nemaju svoj mezo, kao što su recimo bubreg, gušterača i duodenum, od kojih ovdje na slici vidimo gušteraču i duodenum, oni nemaju svoj mezo, već su s prednje strane samo prekriveni peritoneumom, ne protrudiraju u peritonalnu šupljinu, već su smješteni iza ovog
lista peritoneuma koji prekriva stražnji trbušni zid, pa kažemo da su oni retroperitonealno smješteni. Da bi bili malo precizniji, možemo reći da su organi koji nemaju svoj mezo smješteni ekstraperitonealno, zbog toga što ne smijemo zaboraviti na organe zdjelice koji nemaju svoj mezo, ali nisu smješteni iza lista parietalnog peritoneuma, nego ispod njega, pa onda za njih koristimo termin subperitonealno smješteni organi. Pretpostavljam da ste već svi čuli da se uz pojmove intraperitonealno i retroperitonealno smješteni organ često koriste prefiksi primarno ili sekundarno. Objašnjenje ovih pojmova je zapravo vrlo jednostavno, a krije se u embrionalnom razvoju. Naime, ako je neki organ od početka svog embrionalnog razvoja bio smješten retroperitonealno, to jest nikada nije imao svoj mezo i ostaje takav do odrasle dobi, kažemo da je taj organ primarno retroperitonealno položen. Primjer bi bio bubreg. S druge strane, neki organi su u dijelu embrionalnog razvoja imali svoje mezo, dakle bili su smješteni intraperitonealno, ali kroz razvojne procese taj mezo se izgubio i zbog toga su ti organi postali retroperitonealno smješteni. Za njih kažemo da su oni sekundarno retroperitonealno smješteni, zbog toga što su prvo bili intra, dakle imali su svoje mezo koji se onda izgubio, te su postali retroperitonealno smješteni. Isto načelo primjenjujemo na intraperitonealne organe. Dakle, organ koji je od početka svog embrionalnog razvoja imao svoj mezo i zadržao ga do odrasle dobi, odnosno do rođenja, taj organ je primarno intraperitonealno smješten. Dok postoje i organi koji su sekundarno intraperitonealno smješteni, odnosno naknadno ih peritoneum obavija i oko njih formira duplikaturu peritoneuma, dakle njihov mezo. Primjer za sekundarno intraperitonealne organe su tijelo maternice, jajnici i jajovod. Dakle, rastom maternice oko nje će se formirati duplikatura peritoneuma koju poznajemo kao ligamentum latum uteri, a onda se on dijeli na mezometri, mezoovari i mezosalpinx. U sljedećih nekoliko slajdova pokušat ćemo objasniti razvojne procese koji vam mogu pomoći u razumijevanju anatomije probavnog sustava u odraslog čovjeka. Naime, probavna cijev je u embrija građena vrlo jednostavno. Ona je linearna i sastoji se od prednjeg, srednjeg i stražnjeg crijeva. Uslijed razvojnih procesa, a ponajprije rotacija, probavna cijev zadobiva kompleksniji izgled kakav poznajemo u odraslog čovjeka. Odnosi među organima također postaju kompleksniji nego oni u embrija, što ćemo kasnije proći za svaki organ pojedinačno. Ovdje vam skrećem pozornost da je korisno naučiti koji organi nastaju od kojeg dijela probavne cijevi. Tako možete naučiti da je granica između prednjeg crijeva i srednjeg crijeva prilike duodenum, a granica između srednjeg i stražnjeg crijeva 2/3 transverzalnog kolona. Ovo vam može jako poslužiti prilikom učenja vaskularizacije i inervacije. Ovdje vam također skrećem pozornost na to da su nam označene i probavne žlijezde, odnosno jetra i gušterača. Vidite da one nisu probavna cijev same po sebi. Međutim, one se zaista razvijaju iz tkiva probavne cijevi. Za potrebe anatomije možete zamisliti kao da ove žlijezde pupaju iz probavne cijevi, točnije iz područja koje će postati duodenum. I zbog toga lumen duodenuma ostaje povezan
sa izvodnim vodovima ovih žlijezda. Vidite da je na ovoj slici označena i slezena. Slezena se za razliku od organa probavne cijevi i probavnih žlijezda koje nastaju od endoderma, razvija iz mezoderma. Međutim, ona se često objašnjava sa razvojem probavne cijevi upravo zbog bliskog odnosa sa ovim organima, što ćemo vidjeti za nekoliko slajdova. Uz pomoć ovih jednostavnih prikaza pokušat ćemo smjestiti probavnu cijev u ranije objašnjeni peritoneum. Ovdje prikazani su transverzalni presjeci kroz trbušnu šupljinu u razini želuca. Tako ovdje rozo označeni vidimo želudac i kako smo ranije objasnili, stijenku organa prekriva visceralni peritoneum, dok je ovdje također naglašena trbušna stijenka koju onda prekriva parietalni peritoneum. Ranije smo također rekli da su ova dva lista peritoneuma u kontinuitetu, a da ih povezuje struktura koja se naziva mezo. Kod želuca vidimo da imamo dva mezo, jedan koji želudac povezuje sa stražnjom trbušnom stijenkom i jedan sa prednjom trbušnom stijenkom. Odgovarajući tome, ove strukture će se nazivati dorzalni mezogastri i ventralni mezogastri. Ranije smo spomenuli da probavne žlijezde pupaju iz probavne cijevi, a sada nas zanima gdje se točno topografski nalaze gušterača i jetra u odnosu na probavnu cijev. Ovdje možemo vidjeti da će se jetra razviti ispred probavne cijevi, a gušterača većinom iza. Jedan manji dio će se razvijati s prednje strane, ali ćemo kasnije pojasniti zašto to trenutno ne skiciramo. Ako jetru skiciramo ispred probavne cijevi, kao što je to prikazano ovdje, a gušteraču iza, onda nam je jasno da se osnova jetre, kada gledamo njen smještaj u peritoneumu, zapravo razvija u ventralnom mezogastriju, dok se većina gušterače razvija u dorzalnom mezogastriju. Ranije smo spominjali i slezenu, koja sama po sebi nije dio probavnog sustava, ona se što više razvija od različitog embrionalnog tkiva, međutim vidimo da je njena osnova smještena u neposrednoj blizini želuca, stoga i nju razmatramo kada želimo objasniti odnose među probavnim organima. I sada ovdje već možete naslutiti što će biti ostaci ventralnog, odnosno dorzalnog mezogastrija u anatomiji odraslog čovjeka. Dakle, dio ventralnog mezogastrija koji povezuje jetru i prednju trbušnu stijenku je ligamentum falciforme hepatis. Dio koji povezuje jetru i želudac je ligamentum hepatogastricum. Ako razmišljamo samo nekoliko transverzalnih presjeka niže, radit će se u vezi između jetre i duodenuma, pa će to biti ligamentum hepatoduodenale. Ova dva ligamenta zajedno, dakle ligamentum hepatogastricum i hepatoduodenale, čine omentum minus. I ovo bi bili derivati ventralnog mezogastrija. Ako gledamo dorzalni mezogastri, ovdje je označen samo ligament koji je prisutan između želuca i slezene. To je ligamentum gastrosplenicum. Sljedeći važan događaj u razvojnim procesima je rotacija želuca, pa ćemo vidjeti zašto ovdje trenutno ne imenujemo nikakve ligamente. Ovdje se možemo podsjetiti da je želudac u početku razvoja smješten u sagitalnoj ravnini, kako smo prikazivali na ovim jednostavnim shemama,
na način da mu je kurvatura minor bila sa prednje strane, a kurvatura major, koju ovdje ne možemo ni vidjeti, se nalazi sa stražnje strane. Zatim se događa rotacija želuca u desno za 90 stupnjeva, tako da kurvatura minor sada dolazi sa desne strane, a kurvatura major će se nalaziti sa lijeve strane. Želudac će sada biti smješten u frontalnoj ravnini, kakav je položaj i u anatomiji odraslog čovjeka. U sljedećih nekoliko slajdova objasnit ćemo posljedice rotacije želuca. Prije svega, ovdje već možemo vidjeti promjenu u odnosima među organima. Dakle, sam želudac i omentum minus, koji smo skicirali u sagitalnoj ravnini, sada dolaze u frontalnu ravninu. Ono što još možemo primijetiti je da smo gušterači ranije skicirali njen mezo, odnosno njenu duplikaturu peritoneuma, pa prema ranije definiranim pojmovima rekli bi da je gušterača intraperitonealno položena. Međutim, rotacijom želuca gušterača gubi svoj mezo i postaje smještena retroperitonealno. Obzirom da je ranije imala svoj mezo, sada ga više nema, kažemo da je gušterača sekundarno retroperitonealno položeni organ. Organ koji uz gušteraču također gubi svoj mezo i tako postaje sekundarno retroperitonealno položen je duodenum. Zapravo samo mali dio duodenuma koji se nastavlja na želudac, odnosno bulbus duodeni, ostaje smješten intraperitonealno. Svi distalniji dijelovi gube svoj mezo na način koji je prikazan ovdje. Dakle, oni gube svoj mezo tako što duodenum prati rotaciju želuca i njegov mezenteri zapravo fuzionira sa parietalnim peritoneumom koji pokriva stražni zid trbušne stjenke. Što je još zanimljivo u ovoj rotaciji duodenuma je da se ventralni dio duodenuma približava stražnjem, pa se na taj način ductus coledochus i ventralna osnova gušterače, koju smo ranije manje spominjali, približavaju dorzalnoj osnovi gušterače i tako gušterača ostaje položena straga u odnosu na probavnu cijev. A važno je naglasiti da se oba organa nalaze sekundarno retroperitonealno zato što su u početku svog razvoja imali mezo koji se onda u razvojnim procesima izgubio. Još nas zanima što se točno događa sa mezo organa koji su smješteni sekundarno retroperitonealno. Preciznije, zanima nas što se događa sa ovim dijelom dorzalnog mezogastrija koji je činio duplikaturu gušterače dok se ona nalazila intraperitonealno. Također nas zanima što se događa sa mezoduodenumom. Naime, ovi dijelovi meza prirastaju u stražnji trbušni zid. Na prošlom slajdu prikazano je kako se to najčešće objašnjava na primjeru mezoduodenuma. A ja bih vam ovdje na ovoj jednostavnoj skici pokušala objasniti na nešto lakši način kako sada ovaj dorzalni mezogastri, njegov desni dio, kao da se razlistava i lijepi na stražnji trbušni zid koji ovdje označavamo u plavoj boji. Ako se prisjetimo definicija peritoneuma, vidimo da sada taj zeleno označeni dio peritoneuma prekriva trbušni zid. To ga čini parietalnim peritoneumom. Međutim, imamo razliku. Odmah pored njega ovaj žuto označeni peritoneum također je parietalni peritoneum jer pokriva trbušni zid. Koja je razlika između ova dva peritoneuma? Žuti peritoneum je oduvijek bio tu, stoga njega zovemo
primarni parietalni peritoneum, dok je zeleno označeni parietalni peritoneum nekad ranije u razvoju bio mezo, a sada postao parietalni peritoneum, pa ga zovemo sekundarni parietalni peritoneum. Sada, kada smo definirali što je to sekundarni peritoneum, vidjet ćemo da je polja sekundarnog peritoneuma relativno malo u usporedbi sa primarnim parietalnim peritoneumom, pa ćemo ova polja izdvajati prema njihovom obliku koji čine na zidu stražnje trbušne stijenke. Ovo polje, vidjet ćemo, nazivamo ovalno polje sekundarnog peritoneuma. Međutim, prije nego što prikažemo oblik ovog polja, htjela bih vam naglasiti da smo već ranije spominjali da kroz mezo prolaze krvne žile organa. I sada je jasno zaključiti da će se iza polja sekundarnog peritoneuma nalaziti te iste krvne žile, obzirom da je sekundarni peritoneum ništa drugo nego prirasli mezo za zid trbušne stijenke. Tako ovdje već možemo polako uočiti koje organe, odnosno krvne žile, pokriva ovalno polje sekundarnog peritoneuma. Dakle, prije svega tu će biti gušterača, a vidimo da će to polje prekrivati i arteriju spleniku, koja ovdje dolazi do slezene. Slezena je i dalje smještena intraperitonealno, nemojte da vas buni, ovdje je loša skica. Dakle, ovo je i dalje duplikatura, dakle slezena zadržava svoj mezo, a ostatak tog dijela dorzalnog mezogastrija razmišljajte kako bi ga nazvali. Obzirom da je ovdje u blizini dijafragma, a i bubreg, onda taj ligament možemo nazivati, ovisno sa čim je slezena u odnosu, phrenicosplenikum ili splenorenale. Ovdje konačno možete vidjeti oblik polja sekundarnog peritoneuma, čiji smo razvoj objasnili na prethodnom slajdu, a to je ovalno polje koje nastaje prirastanjem dorzalnog mezo za stražnji trbušni zid. Preciznije, nastaje prirastanjem onog najposteriornijeg dijela dorzalnog mezogastrija koji čini duplikaturu gušterače i prirastanjem mezoduodenuma. Ovdje vam napominjem da postoji jasno definirana granica između ovalnog polja sekundarnog peritoneuma i ovdje desno prikazanog primarnog peritoneuma koji smo slično skicirali na prethodnom slajdu. Dakle, ta granica je plika gastropankreatika, a plike su zapravo uzdignuća peritoneuma u podlozi kojih se najčešće nalazi krvna žila, pa je to slučaj i ovdje gdje je ta granica arterija gastrika sinistra, koja čini tu navedenu pliku gastropankreatiku. Razlog zbog kojeg sam stavila na ovaj slajd i ostala polja sekundarnog peritoneuma, čiji ćemo razvoj objasniti, je da uočite da je sav ostali peritoneum koji vi vidite, a prekriva zid trbušne stijenke, zapravo primarni parietalni peritoneum. Dakle, sve ovo je primarni parietalni peritoneum, pa tako i ovaj koji prekriva prednju trbušnu stijenku. Još jedan razlog zbog kojeg ne učiti stvari na pamet je taj da u dosta udžbenika piše da se iza polja sekundarnog parietalnog peritoneuma nalaze krvne žile, što je zapravo lako za povezati kad smo objasnili da su ta polja nastala od mezo. Vi znate da se u mezo nalaze krvne žile, pa možete zamisliti da dok je taj mezo prirastao za stražnji trbušni zid, da je iza sebe zalijepio krvne žile koje su nekad bile u njemu.
pa to ovdje vidimo za primjer arteriju spleniku. Isto tako će biti u poljima trokutastog i četverokutastog sekundarnog peritoneuma. Dakle, to će biti krvne žile koje su nekad bile u mezo. Sad kad je taj mezo prirastao za zid, one se nalaze iza polja sekundarnog peritoneuma. Ovdje vidite da primarni peritoneum zaista pokriva nekad krvne žile i to najčešće velike krvne žile. Recimo ovdje aortu i venu cavu inferior. Tako da ne učite napamet činjenicu da sekundarni peritoneum pokriva krvne žile, a primarni ne. Jer će vas onda zbuniti zašto ovdje primarni peritoneum prekriva aortu i venu cavu inferior. Za sada smo naveli da od ventralnog mezogastrija nastaju ligamentum falciforme hepatis i omentum minus. Tako da bi to bili derivati ventralnog mezogastrija. Također smo spomenuli derivate dorzalnog mezogastrija, a to su ligamentum gastrosplenicum, prikazan ovdje. Ako se sjećate, spomenuli smo i ligamentum phrenicosplenikum, odnosno ligamentum splenorenale, a ostalo nam je još za objasniti najveći derivat dorzalnog mezogastrija, a to je omentum majus. Ovdje je prikazan omentum majus ili na hrvatski velika pregača nakon otvaranja prednje trbušne stjenke prilikom anatomske sekcije. A sada ćemo objasniti kako omentum majus nastaje od dorzalnog mezogastrija. Za razvoj omentum majus najvažniji dio dorzalnog mezogastrija je ovaj ovdje između želuca i slezene. Ranije smo ga definirali kao ligamentum gastrosplenicum. Prilikom rotacije želuca donji dio ovog ligamenta se višestruko uvećava i presavija prema dolje. Iz toga će nastati omentum majus. Na prethodnom slajdu vidjeli ste da omentum majus prekriva tanko i debelo crijevo. Kako bi to što zornije prikazali, puno nam je korisniji sagitalni presjek nego ovaj transverzalni koji smo do sada koristili. Tako ovdje možete vidjeti presavijanje navedenoga ligamenta kada jedan kraj drugog imamo čak 4 sloja peritoneuma. Međutim, daljnjim razvojem ovi slojevi peritoneuma se resorbiraju i dobivamo jedinstvenu strukturu, a to je omentum majus, za koji vidimo da prije svega pokriva kolon transverzum, naznačen ovdje, ali i tanko crijevo koje je prikazano ovdje. Osim samog omentum majusa možemo reći u užem smislu, ovdje se razvijaju dodatni ligamenti, a to će biti ligamentum splenocolicum i ligamentum gastrocolicum. Ovdje opet podsjećam, možete zamijetiti i ligamentum splenorenale s kojim je slezena u komunikaciji sa stražnjim trbušnim zidom na kojem se nalazi bubreg, pa stoga naziv ligamentum splenorenale. U gornjem dijelu trbušne šupljine, osim rotacije želuca o kojoj smo uglavnom do sada pričali, još je jedan važan događaj, a to je intenzivni rast jetre. Naime, jetra će toliko brzo rasti da će u svom stražnjem dijelu njezin visceralni peritoneum dotaknuti parietalni. U tom području oba lista peritoneuma će se resorbirati i to područje neće biti prekriveno peritoneumom. Stoga ga nazivamo area nuda hepatis. Kao posljedica rasta jetre i rotacije želuca, u gornjem dijelu peritonealne šupljine formira se zaton bursa omentalis.
Iako smo do sada prošli dobro razvojne procese, već bi polako trebali naslućivati granice ovog zatona. Naime, sigurno će straga biti parietalni peritoneum, pogotovo ovaj ovdje koji smo definirali kao sekundarni peritoneum, odnosno ovalno polje peritoneuma. Zatim, lijeva granica će zasigurno biti ligamentum splenorenale, kao i ligamentum gastrosplenicum, a sprijeda će se nalaziti želudac i svakako omentum minus. Obzirom na to da smo do sada transverzalnim presjecima prikazivali samo razinu trbušne šupljine iznad pupka, skicirali smo i dorzalni mezogastri i ventralni mezogastri. Naime, ispod razine pupka ventralni mezo se resorbira, te više ne postoji, dok dorzalni mezo više nećemo zvati mezogastri, nego prema pripadajućem crijevu. Tako će se prema tankom crijevu mezo nazivati mezenteri, a prema debelom crijevu mezokolon. Na ovom prikazu zanimljivo je za primijetiti da ventralni mezogastri završava sa ligamentom hepatoduodenale. Ispod ovog ligamenta, koji tu slobodno završava, imamo prirodni ulaz u zaton bursa omentalis. Možete isto primijetiti da se bursa omentalis na engleski zove lesser sag, odnosno manja vreća, što nikako nemojte miješati sa omentum minus, koji se naziva lesser omentum ili na hrvatski mala pregača. Na ovom slajdu možete vidjeti granice zatona bursa omentalis i jednako tako možete primijetiti područje za koje smo objasnili da je prirodan ulaz u ovaj zaton, a to je područje ispod ligamenta hepatoduodenale i taj prirodni otvor nazivamo foramen epiploicum ili ovdje označen kao foramen omentale. Različiti su i drugi pristupi u bursu omentalis o kojima možete razmisliti gledajući njezine granice i slike. Recimo, jedan od njih je ulaz presjecanjem omentum minusa koji čini prednju granicu same burze omentalis. Također, u bursu omentalis može se pristupiti presjecanjem gastrokoličnog ligamenta, čije smo nastajanje objasnili zajedno sa nastajanjem omentum majusa. Dragi moji, nadam se da ste preživjeli do sada. Evo, ostalo nam je još reći par riječi za razvojne procese donjeg dijela trbušne šupljine. Moram svakako reći da je ovaj gornji dio trbušne šupljine puno zahtjevniji i kompleksniji, te se nadam da vam je video pomogao barem donekle u razjašnjavanju nejasnoća koje ste imali. Za donji dio trbušne šupljine prošla bi s vama razlike u smještaju organa. Ako ste uspjeli pohvatati ovaj prvi dio vezan za razvoj gušterače i duodenuma, mislim da tu neće biti problema. Naime, za donji dio trbušne šupljine za pojedinačni organ imat ćemo različite mezo. Za tanko crijevo već smo spomenuli mezenteri, za kolon to je mezokolon, pa onda ovisno o dijelu debelog crijeva to će biti mezokolon ascendens, descendens, transversum i sigmoideum. Sada, po ovome rekli bi da svi ti organi imaju svoj mezo i da su po tome intraperitonealno smješteni. Međutim, za dva dijela debelog crijeva, a to su kolon ascendens i descendens, dogodit će se ista stvar kao za duodenum i gušteraču, odnosno dogodit će se fuzija njihovih mezo sa stražnjim zidom trbušne stjenke, odnosno sa parietalnim peritoneumom koji pokriva taj zid. Njihov mezo ovdje u ovom području postaje sekundarni parietalni peritoneum i naravno opet, kao što smo to ranije objasnili, pokriva krvne žile.
Ako se prisjetimo ovog prikaza polja sekundarnog peritoneuma, možemo zaključiti da će prirastanjem mezokolon ascendensa za stražnji trbušni zid nastati trokutasto polje sekundarnog peritoneuma, a da će prirastanjem mezokolon descendensa nastati četverokutasto polje sekundarnog peritoneuma. Kako je ranije objašnjeno, obzirom da ti mezo sadržavaju krvne žile za pripadajuće organe, vidimo da kroz trokutasto polje sekundarnog peritoneuma prosijava arterija kolika dekstra, dok kroz četverokutasto prosijava arterija kolika sinistra. Ovdje za kraj imate samo sažeto granice tih polja. Evo, to bi bilo sve od mene. Dragi studenti, želim vam puno sreće i uspjeha na parcijalnom ispitu A2, a Mati i Luki puno hvala na strpljenju za svo ovo vrijeme koje mi je trebalo da snimim današnji video. Tako da evo, srdačni pozdravi za sve od mene i još jednom puno sreće na A2. Evo ga, iako u ovom trenutku još nisam čuo Marinin dio priče, ja sam sigurno da se mogu puno zahvaliti na tom što je sve tako lijepo i jasno objasnila. Sve kad smo zapravo naučili kako je izgledao taj razvoj zapravo trbušne šupljine, provane cijevi i svega toga, sad možemo zapravo ući malo o tome što je peritoneum, koji su peritonealni odnosi, šta je mezo i sve skupa što se toga tiče. Ja ću samo držati trbušne šupljine dok ćemo s djelicu obraditi kasnije tokom videa, vidjet ćete dobiti timestampove, hit like, subscribe, share, ne znam što se trebaš napraviti, hit the bell button, najobaveznije svega. Uglavnom, dakle, kad gledamo našu trbušnu šupljinu, sad ćemo moći otvoriti jednu slikicu da nam možda bude malo lakše da pratiti i gledati. Šerat ćemo moj entire screen. Ja mogu gledam se ne zapinje i da sve lijepo vidi. Dakle, ovako, napravili smo zato jedan ovakav presjek, dakle to je sagitalni presjek. I nadam se da možete vidjeti da je dovoljno piksalizirano na vašem ekranu. Ovo je dijafragma, ne gornja. Dijafragma ili ti ošit. Tu ćemo da imati jednu donju dijafragmu i između zapravo dvije dijafragme se nalazi naša trbušno-zdjelična šupljina. Ulazak u malu zdjelicu će biti na ovom tu linea terminalis, gledamo od promontorija do napred ovih dijelova zdjelice, to sad nije bitno. Ono što mi je bitno da se fokusiramo na trbušnu šupljinu, vidite tu. Obratite pažnju na ovaj tu sloj stanica, koji je zapravo neka opna koja prekriva sve to. I sad se ta opna hvata za prednju trbušnu stjenku, zapravo se hvata sa stražnje strane na fasciju transversalis i obuhvaća cijeli naš abdomen. Dok straga neke stvari zaostaju iza te opne. Vidite kako ta opna ide od jetre tu iza, ovak se tu hvata, pa tu neki organ iza nje, to je gušterača, pa opet tu bude nešto iza nje, to će biti mezenteri i tako dalje. Tako da zapravo peritoneum kao jedna opna koja se nalazi na našem trbuhu. To ću presjeti štenski rijeku da gledati ipak mene, jel? Ja sam nebitne stvari ovom videu ne slikati. Dakle, pripremio sam se malo sad reći sam i to. Dakle, zamislimo sad da u našem abdomenu, našem trbuhu, imamo ovakvu jednu vreću, jednu opnu. I sve što se nalazi unutar nje je interperitonealno. A sve što se nalazi van nje je ekstraperitonealno. To može biti iza, ovo iza pa je retro, ili može biti ispod, gdje se vidi, pa je to superitonealno. E sada, što se dogodilo? Nije se u našem trubu stala opna, pa samo njima se stvore neki organ unutra. Evo, ja sam se trebao da se vidi. Nego, je opna se razvila zapravo ovako, a organi su morali urastati u nju, pogotovo provana cijev, odnosno znači naše crijevo i sve to. I kako se to izgledalo? Sad ćemo malo raspojiti tu opnu da nam bude lakše to zamisliti. Dakle, da mislimo sada da je moja ruka primitivno crijevo, koje sada znači opna se nalazi napred, crijevo je bilo straga i to crijevo kod je ušlo unutra. Znači, zamislite kod da vam je sada ova ruka došla prema unutra i ušla unutra sada. Šta sada moju ruku koja je ušla, odnosno crijevo, znači ona je morala ovako ući i probiti šta je drži prema straga. Ovo tu što je ostalo prema straga visiti prema mojim stražnim trbušnim stjenici, vidite kako ide prema straga, to je zapravo naš mezio.
to je mezo. Dakle, imali smo neki organ špikavi koji je ušao u tu opnu, ono što je obavijalo sada moju ruku, to će biti visceralni peritoneum, a ono što me drži za trbušnu stijenku je naš mezo. I kao što vidite, teško je malo pre kamere, ali imamo 1 i 2 lista. Znači, naša 2 lista čine naš mezo koji se hvata za trbušnu stijenku, a onda je ovaj ostatak opne koji je baš na mojoj trbušnoj stijenki koji ide ovako u krug će biti parietalni peritoneum. Nakon ove jasne uspješne demonstracije ćemo pogledati slikicu koja će nam to isto tako jednako lijepo predočiti. Opišemo screen, idemo na sliku prije, ja se nadam da će me program poslušati i otvoriti, evo ga. Dakle, opet imamo sličan primjer, ovo crijevo tu je uraslo u, ajmo reći, našu opnu, i sad ovo što nam prekriva naše crijevo, ili taj intraperitonealni organ je lamina visceralis, ili ti visceralni peritoneum, a ovo što se hvata za trbušnu stijenku je lamina parietalis. Kako je to urastalo unutra, ono što je ostalo držati zapravo to crijevo je taj mezo. Ok, nadam se da je taj dio jasan da smo zapamtili. Zašto nam je taj mezo bitan? Unutar te opne, unutar peritoneuma se nalaze organi. To ću vam reći koja je glavna struktura, barem koju trebamo zapamtiti, a često se i zaboravi, koji se nalazi izvan te opne. To je ovo tu. To je aorta. I sada, ako imamo nešto što ajmo reći, znači imamo kod neki zid, neku opnu, sada iza toga je aorta, a ispred toga nam je organ. Moramo napraviti konekciju između tog dvoje, da ogranci od aorte mogu doći do svog cilja, do svog organa. I to radimo upravo uz pomoć meza. Svi koji obožavate medicinski engleski, znate da je entero, znači small intestine, odnosno tanko crijevo, tako da mezoenteri ili ti mezenteri je ono što nas vodi do zapravo tankog crijeva. Naprimjer, kolon će imati svoj mezokolon, pa imamo mezokolon transverzum, mezokolon sigmoideum, neki organi tipa poput jajnika će imati mezovarium i tako dalje. Tako da taj mezo je ono što nas povezuje. I kako je Marina pričala razvojno, postoje ventralni i dorzalni mezogastri i tako sve dalje. Neki organi neće imati baš mezo, nego će imati ligamente koji će povezivati onda njih koji su unutra i nešto što je vani, to ćemo još kasnije pokazati kod pojedinačnih primjera. Sada mi je bilo bitno da shvatimo da zapravo je postojala jedna opna u kojoj su organi ušli unutra i kako su ušli su dobili visceralni peritoneum, a povezuje ih prema straga mezo njihov. Kožima, super, ok. Ta priča je najjednostavnije za shvatiti na temelju tankog crijeva. Ajmo sad mi pogledati kako izgleda naša peritonealna šupljina, znači kada otvorimo abdomen, vjerujem da ćemo biti puno lakše shvatiti o čemu pričamo i da ćemo biti lakše shvatiti izmještanje organa skupa s time. Time ćemo odgovoriti na nekolicinu pitanja odjednom. Dakle, gledajmo sada. Napravimo rez po abdomenu, otvorimo ga i prvo što vidimo je zapravo ovo tu. Evo još ćemo malo zoomirati. Dakle, otvorili smo sve slojeve stijenke trbušne. Tamo moram staviti point laptop, sekundu mi dajte, vratim se. Samo da moram prestati šerat. Idem i nastavljamo. Odlično. Šeramo screen opet. Evo, tu smo svi se dobro štima. Ok. Dakle, otvorili smo naš trbuh, napravili smo rezove, otvorili smo i prerezali smo s ventralne strane i ovaj ventralni dio opne. Jel tako? Otvorili smo tu opnu. Sad tu vidimo kako se tu na ovoga prednju trbušnu stijenku hvata visceralni peritoneum. A prva struktura koja će nam pasti u oči je jedna duplikatura zapravo ovoga peritoneuma. I to se zove omentum majus ili ti velika trbušna pregača. To samo zamislite kao višak veznog tkiva koji nastao tako da su organi urastali unutra. Jedan dio tog peritoneuma je proliferirao i tišao ovako dolje pa se vratio gore na debelo crijevo. I to vam izgleda ovako. Da bismo mi vidjeli tanko crijevo, moramo to ovako podignuti prema gore, tako? I to ćemo vidjeti na ovoj slici. Sekunda. Druga. Sad smo odigli taj dio i sad zapravo vidimo tanko crijevo. Dakle, kada otvorimo peritonealnu šupljinu, prvo što vidimo omentum majus kojeg podignemo da bismo vidjeli zapravo tanko crijevo. I sad možemo vidjeti na temelju ove slike da zapravo možemo razlikovati neke prostore koji se nalaze iznad, a tu vidite na primjer organe poput jetre i želuca, i prostor peritoneuma koji se nalazi ispod omentuma majusa, odnosno ispod mezokolon transverzuma koji se hvata za stražnu trbušnu stijenku i možemo reći da taj prostor unutar peritoneuma odjeljen je gornji i donji, odnosno suprainfraomentalni prostor.
pa ćemo mrvicu kasnije govoriti malo o pojedinačnim prostorima unutar ta dva velika prostora. Tako nam to izgleda. Rekli smo da je tanko crijevo najbolji primjer organa koji je baš porastao u peritoneum i koji hvata nešto za straga. To što ga hvata za straga je njegov mezoenterij, dakle mezenterij. Idemo sada izvaditi tanko crijevo prema van i odsjeći tanko crijevo, staviti samo mezenterij. Samo mi dajte sekundu da promijenim sliku, da vam izgleda evo ovako. Dakle, kao što možete vidjeti, osjekli smo tu od flexure duodenojinalis i skroz do terminal gileuma tanko crijevo. Ono što sad vidimo ovdje je sav ovaj mezo koji je išao do zapravo tankog crijeva, do svega ovoga tu što vidimo ovdje. To je naš mezenterij. Ako se uspije vidjeti na vašim slikama, ispričavam se na malo broj piksela, su crvene i plave cjevčice, to su znači arterije i vene koje nam zapravo ulaze u mezenterij i tako komuniciraju sa organom intraperitonealnim, u ovom slučaju sa tankim crijevom. Dakle, arterijska krv ulazi u taj mezenterij, dolazi do zapravo našeg takvog crijeva, a venska krv izlazi i preko mezenterija se vraća u retroperitoneum, gdje će se zapravo vena mezenterika superior spojiti sa venom splenikom da nastane vena porte, kao što već znamo. Odlično. Dakle, na ovoj slici sada po prvi put možemo vidjeti i kako izgleda parietalni peritoneum ovako tu straga. A kada sada mahnemo još ovaj dio će vam biti jasnije. Sad ćemo cijeći još malo više organa. Evo ga. Sada vidimo praktički sve što je retroperitonealno. Dakle, vidimo tu razliku između ovog dijela stražnje trbušne stjenke i ovoga, na primjer. Ovo tu je parietalni peritoneum, ovo tu je sve parietalni peritoneum i ovo tu, dok tipa ovo je već retroperitonealno masno tkivo. Ovo sve ostalo je tu parietalni peritoneum. Kad smo mi sada, znači tipa ovo je moja gušteračica i sada zapravo nju vidimo iza ovoga. Kad bismo to ljustili, bismo zapravo ušli u retroperitonealni prostor. Tako da ovo što prikriva gušteraču, duodeno bubrege i sve to je zapravo ono što ih prekriva je zapravo parietalni peritoneum, koji onda može biti primarni i sekundarni. Mislim da možemo odmah razaznati koja je razlikica. Dakle, znači, neki organi u peritoneum, znači imali smo u početku peritoneumu koji su rastali organi. Neki organi su urasli i ostali i to je to, dok su neki organi urasli u peritoneum, da ćemo prikazati opet pomoću moje ruke. Znači, ušli su unutra, imali su svoj visceralni peritoneum i svoj, vidimo se, mezo, ali kako nam se širila trbušna stjenka i razvijali smo se, tako zapravo možemo pokazati da se i taj onda visceralni peritoneum, ali prije svega taj mezo, se isto počeo širiti. Znači, on se hvatio za stražnu trbušnu stjenku tu, a nam se trbuh širio, pa se tako širilo i ovaj peritoneum koji ga je prekrivo i to se zalijepilo straga. Još ću jednom pokušati demonstrirati ovako preko kamere, sad se može iz ovog kuta, dakle, ovo je stražna trbušna stjenka, ovo je moja ruka, i za nju se hvata ovaj meso da nas povezuje, jel da? A kako se trbuh širio, ovako ću vam pokazati ovom promjeru, tako zapravo se dogodilo da se moralo proširiti zapravo i sam taj peritoneum. Sad ovo što mi je bilo intra, sve kako se ovo tu širilo i počelo se širiti, kada je lagano taj mezo počeo postaviti parietalni peritoneum. Sad mi je desna ruka završila vani, vidite još jednom, širi nam se trbuh i ovaj organ što je bio unutra za postovanju. I takve organe zovemo sekundarno retroperitonealnima. Nekoć su bili intra, a on su kasnije završili retro. Dok organi koji su od uvijek bili retroperitonealni su nam primarno retroperitonealni organi. Što se tiče parietalnog peritoneuma, isto tako imamo situaciju da neki dijelovi peritoneuma su od uvijek bili parietalni peritoneum, nikad nisu bili intra koji je ovak završio kao ovaj tu. No baš kod ovih organa koji su nekoć bili intraperitoneum, pa kao što smo pokazali sa ovom vrećicom, da to zalijepilo i završilo straga kao retroperitonealno, odnosno kao parietalni peritoneum, to zovemo sekundarni parietalni peritoneum. On je nekoć bio visceralni peritoneum, ali još bitnije, on je nekoć bio mezo od tog organa. Kao što smo već rekli, u mezu, mezenterij, mezokolon, šta već, se nalaze krvne žile. Tako da zapravo, kako je taj mezo sada postao parietalni peritoneum, ta sekundarna polja parietalnog peritoneuma, taj sekundarni parietalni peritonej,
će u sebi sadržavati krvne žile. Na primjer, obratite pažnju na ovo trokutasto polje ovdje. To je nekoć bio mezenterij od uzlaznog kolona, kojeg se ovdje ne vidimo. Uzlazni kolon je samo ovako sa prednje strane ostao prekriven sa parietalnim peritoneum, a nekoć je bio skroz unutra. I kako se on sad zalijepio straga, njegov mezo se zalijepio sa ove strane ovdje i njemu su ostale krvne žile. Isto tako vrijedi za silazni kolon, opet tu vidimo krvne žile. Isto vrijedi za ovo tu ovalno polje kod zapravo gušterače, vidite isto tako tu krvne žile. Tako da, sekundarna polja parietalnog peritonea će u sebi sadržavati krvne žile. Dok, na primjer, primarna polja, kao na primjer ovo tu kod bubrega, ne sadržavaju sebi krvne žile. Tako da je to zapamtiti. I to će nam pomoći kod razumijevanja. Eto ga, nam se da sad ovaj dio nam je objasnio malo što se tiče smještaja organa, kako izgleda zapravo, i pričavam se, trbušna šupljina, i kako zapravo se razvio primarni parietalni peritonej i sekundarni parietalni peritonej i šta je zapravo taj mezo. Idemo sad pročitati zapravo sve te prostore u peritoneumu. Dakle, sjećamo se da smo pričali da imamo prostore koje se nalaze znači iznad i ispod poprečnog kolona, pa će to biti zapravo prostori iznad i ispod bursa mentalis. Pa ćemo ih dijeliti na supramentalne prostore i inframentalne prostore. Zapamtimo, jednih i drugih ima 5. Idemo prvo obratiti pažnju na te supramentalne prostore. Dakle, znači, kad sad otvorimo našu trbušnu šupljinu, postoje neki, ajmo reći, dodatni pockets of space, dodatni kao džepovi prostora gdje možete gurnuti svoju rukicu. U smislu da nema tu puno organa, nego je više onako jedan prazan prostor u koji se može proširiti infekcija naravno, ili neko strano tijelo urast, neka tkivna tvorba, tipa neki tumor može tu urasti, sad je to nebitno. A nešto što bi se vas moglo pitati je koji su tih 5 prostora supra i infraomentuma. Kad gledamo supraomentalno, prva 3 prostora možemo zapamtiti da se nalaze oko jetre. Prva 2 se nalaze zapravo između jetre i ovoga što je tu prekriva sa gornje strane, a to je ošit. Zamislite da ovako sad uđete ovako rukom tu ispod rebranog luka i taman je ovo ošit, a ovo naša jetra i taman možete rukom doći između njih dvoje. I to možete napraviti ovako, sve gledajte na slici, i sa ove strane i sa ove strane. I ta 2 prostora zovemo desni i lijevi subfrenični prostor. Znači, ispod ošita je subfrenično, imamo ga desno, imamo ga lijevo. Ono što dijeli desni i lijevi je ovaj tu ligament koji se sa prednje strane hvata za trbušnu stijenku. Ako ne možete proći ovako i ovako jedan od drugoga, nego su oni odvojeni zbog toga, to vam je ligamentum falciformi hepatis. Treći prostor se nalazi ne ispod ošita, nego baš ispod jetre i on će vam biti ovako tu. Znači, možemo ovako rukom gurnuti tu ispod jetre i to se nazove subhepatični prostor. Eto ga, znači lijevi, desni subfrenični, subhepatični prostor, vjerujem da je to ok za zapamtiti. Ono što će nam biti možda malo kompliciranije je ovaj prostor koji zapravo nalazi intraperitonealno, nalazi se ispred, znači, parietalnog peritonea, ali se nalazi iza želuca, iza jetre i iza ovoga što povezuje želudac i jetru, to je omentum minus. Taj se prostor zove bursa mentalis. A da bismo je bolje shvatili, idemo prvo malo ispričati kako su sve povezani želudac, jetra i debelo crijevo poprečno. Ne postoji baš mezohepati kao mezo za jetru, ne postoji baš mezogastri kao pravi, postoje mezogastri u razvoju, koji imamo neke druge stvari koje nam pomažu zapravo arterijama da dođu do tih struktura, to su nam ligamenti. Tako da idemo se tići na jednu sliku poprečnog presjeka opet, odnosno to je sagitalni presjek, da shvatimo što se tu događa. Evo, nam će vam biti lako zapratiti ime. Evo još jedna slikica, znači kada maknemo želudac, tu vidimo bursu mentalis, ali vratit ćemo se na to. Idemo prvo ovako proći na ovoj slici ovdje. Dakle, vidite, jetra je obuhvaćena, znači pošto je interperitonealni organ, ona je obuhvaćena i sa prednje i sa stražnje strane sa zapravo visceralnim peritoneumom. Možemo reći da on došao zapravo preko ligamentum falciforme od trbušne stijenke, znači ovako trbušne stijenke na jetru. Ona je obuhvaćena i sa prednje i sa stražnje strane, zato možemo vidjeti na ovoj slici. Ovo će nam biti prednja, ova stražnja strana jetre. I zapravo ta dva, ajmo reći, lista visceralnog peritoneuma sa jetre se stapaju u jednu duplikaturu koja se zove omentum minus
i to onda prelazi na želudac. Dakle, želudac nam nije klasično nastao tako da, ispričavam se, tako da je onako urastao kao tanko crijevo pa da je ostalo isti, nego zapravo je ovaj peritoneum došao sa jete na želudac. I kad pogledamo na danoj slici prije, to mi izgleda ovako. Znači, ovo je prednji list, straga bi došao stražnji list, sad ćemo imati tu duplikaturu koju povezuje želudac i jetru, to je taj omentum minus. Dobra? On se na krajnjim rubovima sastoji dva ligamenta, hepatoduodenale i hepatogastricum. Ok, i sada je taj omentum minus došao na želudac, opet će prednji list omentum minusa obuhvatiti prednju stjenku želuca, a stražnji list će obuhvatiti stražnju stjenku želuca. I sada će se to sa želuca spustiti na organ koji se nalazi ispod njega, a to nam je ovo tu, to je colon transverzum. Sad pazi ovo, to se zove ligamentum gastrocolicum. Znači opet će on ima dva lista, prednji i stražnji. I prednji list ligamentuma gastrocolicuma će vam ovako jako proliferirati, narašće ovako skroz prema dolje, pa će se vratiti nazad gore, znači ovako je bio, ovo je colon transverzum, došlo na njega gastrocolični ligament, i na to urastalo ovako prema dolje i vraća se nazad prema gore. Sad ću to pokazati da mi jednako bude u kadru, znači ovako, i vraća se nazad gore i onda ide ovako nazad. Dakle, imali smo prednji list, ovo tu, slušam da vam ne ide svjetlo u oči. Znači prednji list, stražnji list i straga, teško je, ok. Zapamti samo prednji list, gledaj. Znači ovako, otišao dolje i vrati se nazad. Sad će možda biti lakše gledati na slici. Gastrocolični ligament, prednji list je napravio ovo i vratio se kao donji, ovako tu, a stražnji list gastrocoličnog ligamenta samo spustio na colon transverzum i vrati se nazad. Ovo je mezocolon transverzum koji povezuje zapravo mezocolon sa stražnjom trbušnom stjenkom, to je njegov kao pravi mezo. Sad možemo zapamtiti da će zapravo od gastrocolicuma stražnji list postati gornji list ovdje, a prednji list gastrocolicuma je ovako otišao dolje i postoje na kraju donji list. Ajmo sad to vidjeti na pravom primjeru našem tijelu. Još jednom jetra na želudac je omentum minus i sada sa želuca vidimo tu na colon transverzum ide ovaj tu ligament, to mi je ovo tu sve. I tu je značajno, aha, tu piše kurvatura Mayer, samo ok. A to će nam biti ligamentum gastrocolicum koji povezuje sa želuca na zapravo colon transverzum. Inače se prednji dio tog lista spusti ovako prema dole i tako nam je nastao taj kako se zove, omentum majus. Ako se vratimo na našu sliku tu, znači da nam se omentum majus radi jednu petlju, vraća se nazad i kako se vraća nazad, dođe tu do colon transverzuma, opet na njega da ostatak mu treba visceralnog peritoneuma, to je ovo tu, i na kraju se vraća na stražnju trbušnu stjenku kao ovo tu, kao donji list mezocolon transverzuma. A ako bismo gledali ovako iz bursa mentalis prema nutra, tu vidimo isto tako opet colon transverzum, ovdje je presječen ligamentum gastrocolicum, znači ok je povezivao kurvaturu Mayer želuca sa zapravo colon transverzumom, tu vidimo ta dva lista, prednji list je otišao dolje, a stražnji list je obuhvatio ovako, znači stražnji list je došao tu, obuhvatio gornju plohu colon transverzuma i vratio se nazad. I to vidim ovdje i ovdje. Još jednom vraćam na schemicu, da možda tu bude još jasnije da se jasno vide listovi, dakle prednji list i stražnji list. I ako se to hvata na stražnju trbušnu stjenku, zapravo se hvata i oko njega će biti ovaj naš parietalni peritoneum. I tako smo zaokružili, vidite, ovaj tu prostor ovdje. To je bursa mentalis. Dakle, bursa mentalis nam je prostor unutar peritoneuma, nalazi nam se u supraomentalnom dijelu zapravo peritoneuma. To je jedan od supraomentalnih prostora gdje nam se potencijalno može proširiti infekcija. Naprimjer, gnoj želucu, želuc rupturira i taj gnoj može pobjeći ovako tu iza. Koje su granice ili međenja te bursa mentalis, vidimo da je zapravo napred nam je omentum minus želudac i ligamentum gastrocolicum, prema dolje nam je zapravo mezocolon transverzum, a straga nam je parietalni peritoneum koji između ostalog prekriva i ovdje gušteraču. Evo ga, nam se da je taj dio nam je jasan. Kad smo gledali bursu mentalis ovako poprečnom presjeku, pogledajte sada na donji dio ove slike. Dakle, ona se nalazi iza želuca, a ispred gušterače i ovako je dosta spljošten prostor. Ali ako mi želimo prikazati ovoga bursu mentalis i ako želimo kirurški ući u nju, to možemo tako da napravimo par rezova. Tu smo imali primjer ovog tu reza uz kurvaturu Mayer, odnosno preko ligamentuma gastrocolicuma. Odrežemo ga i evo nas tu. Isto tako smo, to vidite i ovdje taj rez kak je išao.
Mogli smo napraviti i rez ovdje, na zapravo samom momentum minusu, pa opet ući u burzo mentalis. I treća opcija je da idemo do zdola, znači da režemo ovo tu, da uđemo kroz mezokon transverzum. Kod svakog od tih rezova moramo paziti na neke strukture. Na primjer, u mezokon transverzumu se nalazi arterija kolika medija, dok nam se u ligamentum gastrokolicum nalaze gastroomentalne krvne žile. Pitalo me dosta vas za krvne žile, morate ih sve dobro znati, to ćemo kasnije malo proći. Zapravo, što se tiče samoga momentuma minusa, on se sastoji od dva ligamenta koji nam povezuju, znači gore ide do jetre, dolje do denuma, to je ligamentu hepatoduodenale, ali isto tako ide i prema straga. Znači on nam tvori poveznicu ta dva organa sa retroperitoneumom. I zapravo će nam arterija hepatica commonis ući unutra, baš do ogranke i za duodenum i za jetru u taj ligament. Tako to izgleda. Isto tako će ući vena porta unutra, da zapravo uđe do same jetre. Dakle, sad imamo 4 prostora. Imamo dva suferenčna prostora, lijevi i desni, imamo subhepatički prostor, imamo burzo mentalis. Zadnje što nam zapravo nedostaje ovdje od prostora će biti oko ovog organa, a to je slezena. I to vam izgleda ovako, tu ovako. Znači imamo tu jedan poprečni presjek, tu vidimo opet burzo mentalis. Ovo je zapravo foramen omentale, tako, to je ulaz u burzo mentalis. Ovo vidimo da je parietalni peritoneum koji prekriva i bubrege, to je primarni parietalni peritoneum. Ovo je sekundarni koji se nalazi u gušterače, znači burzo mentalis. A tu oko ovog ligamenta i ovog ligamenta nalazi sav ovaj prostor u peritoneumu koji zovemo perisplenčni prostor, znači oko slezene ili ti perisplenčno. Slezena je isto tako intraperitonealni organ, zapravo ono što dovodi do slezene krvne žile nije mezospleni, nego je to ovaj tu ligament ovdje koji se zove lienorenale, lien je drugo ime za slezenu, ide kao prema bubregu, jer se može zvati i splenorenale ili frenikosplenikum. Evo, pa koji god da ta tri zapamtite, ok, preko njega zapravo arterija i vena splenika dolaze do ovoga slezene. Tako da zapamtimo, to je peti prostor, perisplenični. Eto ga, nadam se da su vam supramentalni bili jasni. To sam još samo htio pokazati kako tu je ovaj parietalni peritoneum preko gušterače i kako arterija splenika ulazi preko tog ligamenta do slezene koja se nalazi intraperitonealno. Odlično, super. Što se tiče infraomentalnih prostora, možemo ih pogledati evo ovdje. Pravo na hvatište mezenterija, mezokon transverzum i uzlazni kolon odijeli naš prvi infraomentalni prostor koji se zove desni infraomentalni prostor u užem smislu. Znači ušli smo infraomentalno i desno, i sad kad bismo gledali taj prostor u užem smislu, tako se baš i zove taj prvi prostor, je ovaj tu. Znači odgovarao bi zapravo projekcijama trokutastog polja, gdje će mu lateralna granica biti uzlazni kolon, medijalna granica ovako u kos nam je hvatište mezenterija, a hvatište mezenterija nam izgleda zapravo ovako. Znači to je taj prostor tu i gore nam je mezokon transverzum. Isto tako sa lijeve strane postoji desni i to je četverokutasti prostor, zapravo nazovemo lijevi inframentalni prostor u užem smislu. S time da će on ići skroz do ovdje, jer taj prostor će ići skroz do zapravo hvatišta mezenterija, tako da će obuhvaćati i ovaj sekundarni parietalni peritoneum, ali i ovaj primarni koji je uvijek bio primarni parietalni peritoneum. Znači idemo skroz do hvatišta mezenterija. Druga dva prostora se nalaze također na sličnom mjestu, samo još lateralnije. Vidite kako se to nalazi trbušna stjenka, a tu nam je kolon. Zapravo imamo trbušnu stjenku i tu nam je kolon. Sad vi možete zavući rukom između njih. Vidite, možete ući parakolički, tu i tu. To zovu parakolički prostori, imamo ga opet desni i lijevi parakolični prostor. I zadnji prostor, inframentalni koji možemo ući, da odemo prema dolje skroz ovako tu, je mala zdjelica. O zdjelici ćemo govoriti detaljnije kasnije, imate tu par pitanja pa ćemo to objasniti, ali evo, ovo je bilo u sklopu samih ovoga polja, peritoneuma i svega toga. Evo ga, možda kratko ponavljanje, a na ovom presjeku tu gore sada vidimo naravno supramentalne prostore, to što dominiraju prostori oko jetre. Vidite ovaj prostor, ovo će nam biti ošice, ošice nam je kakvi kupolas, tako ćemo uhvatiti ovaj dio koji nam je dolje.
I tu ćemo imati ligamentum falciforme hepatis i ovo će nam biti lijevi, a ovo desni subfrenčni prostor. Znači između jetre i očite isto tako možete ovako unijeti rukice. Dok se između zapravo želuca i jetre može nalazi prostor, a zapamtite da burzo mentale zapravo nije između njih, nego je iza jednog i drugog, ovako ispod nje, a ovako iza. Ovo kaj se vidi na ovom presjeku, ovo kaj se vidi na ovom presjeku ovdje je zapravo kada smo zahvatili tu. To zapravo bi više odgovaralo subhepatičnom prostoru. Pogledajte kako on izgleda ovdje. Ovo je subhepatični prostor. I ovo tu. Odlično. I perisplančni prostor smo rekli kao zadnji ovaj tu. Perisplančni i bursa mentalis. Ovo što vam sve ove strelice ukazuju i tu, zapravo i tu vidite ovako tu, na kraju dana i ovdje je bila strelica, to vam je ulaz u bursa mentalis koji je prirodni. Mi smo rekli na 3 kirurška ulaza u bursa mentalis, tako da režemo gastrokolični ligament, da odrežemo ovoga omentum minus ili da odrežemo ligamentum, da odrežemo mezokolon transverzom. Postoji ovako prirodan otvor u nju koji se zove foramen mentale, a nalazi se tako da odete iza ovoga ruba ligamentuma hepatoduodenale. Zapravo kako nam je nastajao i želuac i duodenum i jetra i kako smo pričali da sve ovo tu se povezalo međusobno, tako je ostao ovaj jedan dio oko tog otvora, oko bursa mentalis, koji je, ajmo reći, ostao otvoren zato što nam je duodenum zapravo skrenuo prema straga i više nije imao do sebe neki peritonalni pokrov, nego se to otvorilo iza ligamentuma hepatoduodenale koje neko ušće da možemo ući unutra. To ćemo pogledati na ove dvije slike. Dakle, vidite, ovo je ligamentum hepatoduodenale koji povezuje jetru i duodenum, a ovako ko da idete, sad pratite moju strelicu miša, da odete ovako iza njega i unutra, to ćemo vidjeti na slici iza, prošli smo iza njega, ušli smo u bursu mentalis. Dakle, to je foramen mentale ili foramen ecliploicum, koji nam je prirodni ulaz u bursu mentalis. Evo ga, ja vjerujem da jesam, to je kraj ovih slikica. Vjerujem da sam ispričao sve što sam htio što se tiče ovako, samo da provjerim bila su još neka specifična pitanja, pa da i njih odgovorimo. Evo nas nazad. Bilo je još jedno samo kratko pitanje koje ćemo odgovoriti, pa ćemo na kraju sumirati sve ovoga što se tiče samoga peritoneuma, šta je intra, šta je retro i svih tih prostora. Dakle, dajte da pročitam pitanje možda najbolje. Dakle, da definiramo šta je intraperitonealno, šta je retroperitonealno, odnosno zašto se gušterača smatra retroperitonealnim organom, ako kaže da negdje rečeno da je stavljeno pamtite da sekundarno gušterača je dalje s dorsalne strane prekrivene peritoneumom, bez definira retroperitoneal, ali samo jedan sloj serozne omenice umjesto 2 i tako dalje. Ja vam rekao ovako, dakle, zapamtimo našu opnu koju smo pričali, znači imamo jednu opnu u trbuhu, sve što je unutar toga je intra, sve što je iza toga je retro ili ispod toga je super. A znači, jedan zajednički termin za to je ekstra. Izvan peritoneuma je ekstraperitonealno. To može biti iza toga tako da je ovo naša opna i da nešto ovako direktno iza nje može biti malo više iza, a sve što je izvan toga je retroperitonealno. Ja sam to posljedio sliku od profesora Katavića, pa ćemo podijeliti opet naš ekran da bismo vidjeli. Evo ga ovdje, znači gušterača je uistinu u početku rastala, odnosno u početku razvoja je bila unutar peritoneuma, vidimo to ovdje, a kako smo se razvijali, tako ona polagano počela ići iza, da bi njen konačna pozicija zapravo bila skroz retroperitonealno. Ovo iza i nje i ovoga duodenuma se resorbiralo, tako zapravo iza njih više nema nikakvog mezo, nema nikakvog peritoneuma, on zapravo se nalazi u retroperitonealnom masnom tkivu. A ovo što ih sa prednje strane prekriva je zapravo parietalni peritoneum. Tako da svi ovi organi koji se nalaze izvan toga, koji se nalaze iza su retroperitonealni, koji se nalaze ispod toga su subperitonealni organi i to vam zapravo sve spada u ekstraperitonealne tvorbe. Ajmo se vratiti na ove naše slike s početka da vidimo lijepo kako ćemo zapamtiti što je sve intraperitonealno. Općenito kada znači uđemo u abdomen, kada gledamo gore nam je skoro pa sve intraperitonealno mimo gušterače, bubrega i nabrežnih žlijezdi. Dakle, jetra nam je intraperitonealno, pričali smo o imim ligamentima koji prelaze na želudac preko omentuma minusa, to vidimo ovdje. Želudac intraperitonealno,
jednjak je tek ušao u trbušnu šupljinu i odmah je postao žilac, tako da ga nećemo spominjati. Slezena je intraperitonealno. Kad maknemo to gore, vidimo da su nam tu bubrezi i nabrežne žlijezde koje su retro, sam gušterača je retro i duodenom je retro. Znači želuca pilorus se lagano krenuo prema dorzalno i zapravo završio iza. Znači zašto smo vidjeti tu ovako iza peritoneuma. I na primjer što je zanimljivo da ovaj dio tipa duodenuma je prekrivan primarnim parietalnim peritoneum, a ovo je u trokutasnom polju, to je sekundarno parietalni. Tako da, ovisno o tome kojim su peritoneum prekriveni, ne možemo 100% zaključiti koji polje organa, jer na primjer bubreg stvarno je prekriven primarnim parietalnim peritoneumom i on je primarno retroperitonealni organ, dok gušterača ovaj dio je sekundarni parietalni peritoneum, ali ovaj tipa nije, pa vas to može zbunjivati, tako da nemojte se uopće na to bazirati. Najbitnije je da znate kako su nastali ovalno polje, kako je nastalo trokutasto i četverokutasto, to je ono što smo pričali. Uglavnom, želudac je bio intraperitonealno, a sada nam je duodenum ekstra, odnosno retroperitonealno, zavio je opet ovako prema natrag unutra, ovako išao izvana prema unutra i kod fleksura duodenum ionalis nam se pojavio zapravo jejunum i ileum koji su intraperitonealni. Terminalni ileum ulazi u cekum i sad kad dođemo kod debelog crijeva imamo ovo pravilo. Intra, retro, intra i zapravo će opet biti retro, odnosno superitonealno. Tako obratite pažnju, ovo nam je cekum, on će nam biti intraperitonealan, colon ascendens nam je retro, on nam je colon transverzum intraperitonealan, colon ascendens nam je opet retroperitonealan, colon sigmoidum je intraperitonealan zato ima i svoj mezo, to je mezokolon, i zapravo će rektum samo gornji dio malo biti intra, sve ostalo nam je superitonealno. I to kad pogledamo ima smisla. Znači cekum ima svoj mezo, on nema baš mezocekum, nego do njega dolaze ogranci zapravo iz mezenterija, a poslije nam čak i mezoapendiks. Onda vidimo da je ovdje sve prostor koji nam je zapravo već retroperitonealno masno tkivo, zato što nam je sam zapravo colon ascendens prekriven sa parietalnim peritoneumom i nalazi se retroperitonealno. Onda tipa će mezokolon imati svoj mezo, pa onda to odgovara hvatištu mezokolona, opet colon descendens je u retroperitonealnom masnom tkivu, on je retroperitonealan, dok je colon sigmoidum intraperitonealan, kao što smo vidjeli ovdje, pa kad ga prerežemo vidimo hvatište njegovog mezo colon sigmoideuma i rektum je samo gornji dio intra, ostalo je ispod peritoneuma, kad dođemo do dna zdjelice, pa je to subperitoneum. Tako da eto. Spomenuli smo sad taj peritoneum, spomenuli smo zakaj je važan mezo, što se nalazi u njemu, to su krvne žile, pa bi sada bilo logično da nastavimo dalje sa krvnim žilama, tako da evo, to će nam biti idući dio našeg videa. Idemo dalje, arterije i vaskularizacija, time, let's go, samo jako, Sigma, Grindset, in Ohio, 360 no scope, RIS, Phenoptex i sve ostalo pojmovi koji će vas nabrijati da idemo dalje. Skibidi. Oh my god, real Spider-Man! How can I help you, cutie pie? Skibidi toilet want to kill me! Ispričavam se, malo milenijalizma i dženzijizma i sve ostalo se stopilo u meni jer se kovitla i moja krv dok ja moram razmišljati o krvi i abdomenu. Ispričavam se. Dakle, ono što ste me često pitali što se tiče vaskularizacije zapravo je kako, zašto, gdje, koliko treba, kako da naučim, da li treba sve znati. Kratki odgovor i jako bitan odgovor je da. Apsolutno treba znati sve o krvnim žilama u abdomenu. Ćemo uopće ovaj video kad niste treba onak to sažeti i objasniti mi to. Let me cook. Biće to svega. Ali, stvarno, moj savjet svima vama je da prvo naučite i otvorite dobro udžbenik, atlas, šta god, naučite sve ogranke od aorte u abdomenu, iliac communis i onda prešli jako interno pa naučite sve to isto tako za djelicu. Jednom kad naučimo svake tih ogranaka, bit će nam lakše onda naučiti za pojedinačni organ, jer će nam to biti samo ponavljanje. Ali za početak moramo proći skupa sve ogranke, pa ćemo to napraviti sad na brzinu. Meni će ići brže, vama će ići možda malo sporije, pa ćete si usporiti, pogledati opet ili ćete sami otvoriti svoju knjigu pa sami za sebe proći. A jednom kad to pročite će vam biti puno lakše. Dakle ovako, moj savjet zapravo za učenje, kako se zove, samo imamo otvoriti atlasić, vaskularizacija je da stvarno krenemo od aorte, prošla je kroz otvor ošteta na TH12, hiatus aorticus i počela davati neke ogranke. Općenito kad nabrajamo ogranke aorte u abdomenu, možemo razlikovati parne i neparne. Neparna su ova tri glavna i to zapravo sva tri neparna su visceralni ogranci.
Inače, postoje parietalni i visceralni ogranci i ti parni ogranci mogu biti ili parietalni ili visceralni. Slično kao i kod peritoneuma, parietalni ogranci zapravo nam opskrbljuju trbušnu stijenku, dok visceralni ogranci odlaze do organa. Pa tipa, na primjer, arterije renalis koji su nam parni, to je L5 trog, jel tako? Da, dobro, čak i nešto znam. Tipa te arterije su nam baš odlaze do organa koji su retroperitonealno, pa ne moraju ni ulaziti do peritoneuma, tipa ovi ogranci poput mezenterike superior baš ulaze u mezenterij ili taj neki mez da bi došli do ciljnih organa. Eto, kad nam aorta jednom uđe u abdomen, zapravo nam daje tih parnih oganaka i prvi će nam biti zapravo donje frenčne arterije ili frenike inferiores, pa će nam tu doći truncus celiacus i odmah tu negdje paralelno s njim će biti arterija suprarenalis media za nadbrežnu žlijezdu, pa ćemo tu imati ispod truncusa celiacusa mesentericus superior, on nam dolazi parno arterija renalis, ispod koje će nam ići arterija testicularis ili ovarica, ovisno o spolu, ovarica gang rise up, to je jača arterija naravno, onda ćemo imati tu parne lumbalne arterije koje su sve isto tako parietalne, opskrbljuje nam tu stijenku ovoga trbuha i zadnja prije nego što se vraćamo na dvije iliaque communes i nismo spomenuli mesentericu inferior, nam je zapravo sacralis mediana, opet neparna i opet ovaj put parietalna. Zapravo što trebamo napraviti, za svako tih arterija naučiti sve ogranke, truncus celiacus naučiti sve, i gastricus sinistru, i zapravo hepatiku communis i spleniku, odnosno renalis. Ja ću ih samo ovako kratko se referirati da zapamtimo kako se došlo do organa, na primjer. Arterija hepatica communis je ušla u ligamentum hepatoduodenale, pa se ovaj dio koji je za duodenom otišao ovako tu preko gastroduodenalke, ovaj dio koji je za jetra je ušao preko ovoga hepatike proprie u samu portu hepatis, skupa sa venom porte, arterija splenika došla do sazene preko zapravo ligamentuma ligenorenale ili splenorenale, no gastrika sinistra ulazi preko gastro. Dajte mi sekundu da se sjetim kako se zove ligament hepatogastrikuma, da. Ok, nakon toga dođemo do mesenterike superior, idemo sam sekundicu dolje, bubreg me niste pitali pa nećemo u detalje, ali ćemo ga spomenuti zapravo malo, čisto neke stvari su nam korisne za znati, zapravo ste pitali, ispričavam se, ali kasnije. Dakle, mesenterika superior, pitali ste me što su anastomoze zapravo kod mesenterike superior. Dakle, mesenterika superior ulazi u hvatište mesenterijalni radix mesenterika, što smo gledali i vidite se smo tu maknuli i jedan od dva lista duplikature, odnosno mesenterija, i tu vidimo kako se ona grana, tu će nam biti arterija iunales i leales, terminal ogranak je zapravo ileokolika, koji će nam dati arterija appendicularis za appendix kasnije. Svi ti ogranci arterije mesenterike superior putuju prvo ovako ravno, ili ti rekte, jel tako, odnosno radijalno, kako to kažemo, prema stijenci crijeva, odnosno prema samom organu, ali netom prije organa počeo raditi ovakve lukove, kao neke anastomozice. I to su te arterijske arkade ili lukovi koji nam se događaju prije organa. I to zapravo omogućava dodatnu anastomozu između tih ogranaka, a kasnije onda još iz toga idu ove arterije rekte ili vaza rekta, ali ajmo ih zvati arterije rekte, koji su baš radijalni ogranci. I na primjer, ako se dogodi blokada ovdje, neki tromb, možemo namjestiti ako dođe krv odavde pa se namjesti. Ali ako zapne nešto u vaza rekta, u arterijama rektama, to već možemo imati neku, ajmo reći, takozvanu zonu nekroze i to će onda biti zapravo anatomski terminal arterija, ali možemo možda reći da je funkcionalno, opet postoje anastomozice u samoj submukozi, pa je to teško definirati. Nikom neću za zlo ako kažete da je to anatomski, ako je to funkcionalno, bitno znate reći da je to nastaje nakon anastomozice, znači počne biti anastomoze ili te arterijske arkade iz kojih idu arterije rekte do samog ovoga crijeva. Nakon toga ćemo naći mesenteriku inferior koja opskrbljuje ovaj tu dio crijeva, sve tu dolje, da njoj arterija rectalis superior, ostatak reptonuma je zapravo opskrbljen preko ovoga same iliake interne, koje ćemo na brzinu proći, samo da je nađemo. Evo ga, tu će nam biti. Dakle, sad ćemo proći na brzinu zdjelicu, ja moram žensku zdjelicu, pošto imam organ više pa da zapamtimo. Dakle, nakon što vam se aorta podijeli na dvije iliake communes, dobit ćemo tu ovako iliaku internu, eksterna nam je bila bitna na A1, zato što ona prolazi ispod ligamentuma inguinale, postoje arterija femoralis, a njoj smo sve već naučili. Iliaka interna se dijeli na dva debla, ovo je jedno veće prednje deblo i stražnje deblo, koje je nešto manje ogranaka,
i praktički svi ogranci stražnjeg debela su nam zapravo arterije koje nam opskrbljuju opet stjenku, zdjelice i našeg tijela, znači opet će biti to parietalni ogranci, na primjer arterija iliac lumbalis, arterija sacralis lateralis, arterija gluteus superior, znači sve takvi ogranci. Iz prednjeg dijela zapravo iliac interne, kao što tu vidimo, ćemo imati opet par ogranaka koji su nam zanimljivi. Otiću sad samo na sliku gore, se to nešto ljepše vidi. Prvi ogranak je arterija umbilicalis. Ako se sjećamo, ako smo naučili fetalnu cirkulaciju, ona je bila bitna tada zato što nam je zapravo dovodila deoksigeniranu krv do posljedice, pa se preko vene umbilicalis vratila oksigenirana krv. I onda kad se rodimo, nije nam toliko bitno da nam dođe krv sad do pupka i do posljedice, jer već nismo povezani s posljedicom. Tako da nam taj dio arterije okludira, to je ovaj pars occlusa. Ipak, postoji dio koji nam mora ostati prohodan zato što nam arterija umbilicalis daje ovaj bitan ogranak koji se zove arterija vesicalis superior. Znači, to je gornji ogranak za opskrbu mokraćnog mjehura. I isto to vidimo i ovdje, iako to nije dobro nacrtano da treba biti obliterirano, ali nema veze. Dakle, zapamtimo, prvi prednji ogranak od arterije iliac interne, arterija zapravo umbilicalis koja nam daje vesicalis superior. Nakon toga imamo arteriju obturatoiju koja nam opet je bitnija za opskrbu zapravo ovih naših aduktora i dolazi na nogu, ali nećemo je zaboraviti, znači obturatorija. Nakon toga imamo ovu tu arteriju koja će kod žena biti arterija uterina. Dakle, arterija uterina će nam pristupiti na uterus i putovat će parametrijem do njega, da će nam ogranke i kasnije za jajnik i jajovod, o tom potom. Nakon toga nam dolazi opet ogranak za ono što se nalazi skroz uz zdjelici napred, a to je mokraćni mjehur. I to će treba biti broj 6, arterija vesicalis inferior. Dakle, zapamtimo, imali smo vesicalis superior iz umbilicalke, sad već imamo vesicalis inferior. Nakon toga može i ne mora postojati arterija vaginalis. Tu vidite tipa da može biti ramus vaginalis iz arterije uterine, a nekad može biti direktni arterija vaginalis i sam iliac interne. Idući organ, znači prvo je bilo mjehur parodica, zadnji na redu nam je rektum. Sjećamo se da je rectalis superior došla iz mesenteric inferior, sad će nam direktno iz iliake doći rectalis media, to je broj 7. A rectalis inferior dolazi iz ovog tu idućeg ogranka od iliac interne, to je venizni terminalni ogranak i to je arterija pudenda interna. Ona će nam ići strago infrapiriformni otvor, pa će se kretati onako, ako sjećamo, oko ligamentuma sacrotuberale, završit će onda u prostoru koji se zove fossa ischioanalis, putovat će nam alkoholnom kanalu i na kraju dati arteriju rectalis inferior za sam rektum. I ovaj ogranak tu je nije terminalni, nego kolateralni zapravo, jer nam je arterija glutea inferior. Eto ga. Na brzinu smo zapravo prošli tu krvožilnu opskrbu. Treba znati sve ogranke, pogotovo kod trunkusa celiacusa, kod mesenterike superior, znati nabrojati inferior sve te ogranke i onda nabrojati opskrbu tih organa. Zakaj nam je to jako bitno? Ne samo zato što će nas se to pitati, nego zato što ako dobro razumijemo krvožilnu opskrbu, vaskularizaciju, bit će nam lakše razumjeti i limfu i autonomnu inervaciju. Dakle, jednim udarcem ćemo riješiti 3 muhe, hat-trick ćemo napraviti ili trogodak po novom hrvatskom. Tako da stvarno potičem, naučite jako dobro vaskularizaciju, od toga počnite, pa tek onda krenite na organe. Iako se već nalazimo pred kolokvijom, pa pretpostavljam da već znate dosta o organima i to, ali stvarno vam kažem, bit će vam puno lakše onda jednom kad naučite sve odjednom ovako, primijeniti na pojedine organe. Sad ću vam dati jedan primjer zakaj nam to pomaže za vaskularizaciju. Kad znamo vaskularizaciju, zakaj nam to pomaže za limfnu odvodnju, za inervaciju, i kako ćemo to reći još kasnije u videu. Na primjer, maternica i jajnici i vanjski ženski spolni organi. Kao što znamo, na primjer, jajnici su opskrbljeni preko arterije ovarike, koja nam se spustila od zgore iz abdomena, sjećamo one slike koje smo imali za parni taj ogranak, možemo se vratiti gore na brzinu, znači ovaj broj 2 zapamtit ćemo, a ovdje nam je zapravo bila arterija, sekundicu mi dajte, ispričavam se, evo sad sam zeznuo, ali naći ćemo ne kubrege, nego tu, ovo će nam biti arterija ovarika, znači na full ovako visoko se spušta dolje. Kako se jajnik spušta dolje, pratila ga arterija, pratila ga vena, ali ga pratila bome i limfa. I sad će nam onda limfa zapravo iz jajnika putovati isto ovako ovim putem prema gore, dolazeći ove tu limfne čvorove koji su lumbalni. Znači jajnik, iako se nalazi ovako tu nedaleko od maternice, njegova limfa odlazi u lumbalne čvorove. Za razliku od toga,
Maternica je opskrbljena preko arterije uterine, vidite ovo ilijako interno, to će ići arteriju uterina. Njena limfa će pak ići u ilijačne limfne čvorove, jer dolazi krvna opskrba iz ilijake interne, a limfa će istim tim putem samo nas doći do tih limfnih čvorova ilijačnih. A treća stvar su nam vanjski spolni organi, koji opskrbljaju arterija pudenda interna, i njima se, ono kaj se blizu nalazi i gdje ide venska krv, su nam zapravo prostori oko inguinalne regije, pa će nam ta limfa ići u inguinalne limfne čvorove. Tako da ne moramo učiti previše na pamet, ako već dobro znamo princip vaskularizacije. Evo, to je jedan poljkaj da učim vaskularizaciju. Samo da se brzo provjerim što trebam reći. Portalni krvotok kod bubrega, tako je. Tako da ipak je bilo to pitanje, to ćemo sad proći. Dakle, općenito, kad vas neko pita šta je portalni sustav, to je sustav koji se sastoji od dvije kapilarne mreže. Znači imamo, inače u tijelu imamo arteriju, arteriolu, kapilara između, i onda dođe venula, vena, idemo do srca. Znači iz srca izlazi neka arterija koja je prvo veća, prvo je aorta naravno, pa neke arterice koje dođe do kapilara i onda iz kapilara se vraćamo u srce. To je najčešća slučaj. Nekada možemo imati situaciju da imamo iz srca neku arteriju koja dođe do kapilare, iz te kapilare imamo neku prilaznu krvnu žilu, pa imamo novu kapilarnu mrežu i tek onda se vraćamo u srce. I sada ta nova, ispričavam se, sada ta nova krvna žila nam može biti ili arterija ili vena, ovisno u kojem se sustavu nalazimo, i taj sustav se naziva onda portalni sustav. Čim kažem portalni sustav, vama se pala lampica, vena, porta, jel tako, idemo znači skupa. Evo je vena, porta, hepatis. Dakle, kao što znamo već, u crijevima, znači tu da nam dolazi arterija mesenterica superior ovaj dio, pa će sva krv odavde dolaziti u venu mesenterica superior. Ovaj dio crijeva opskrbljuje arterija mesenterica inferior, pa će taj dio krvi otići u venu mesenterica inferior. I jedna i druga krv je prije nego što je ušla u te vene prošla kroz kapilarnu mrežu, jel da? I tim crijevnim kapilarama se događala apsorpcija svih tih hranjivih tvari, i sada nam zapravo ove vene nosi krv bogatu nutrijentima i šećerima i aminim kiselinama. Masti se apsorbiraju preko limfe, pa baš neće masti biti ovdje puno, ali nebitno za to. Uglavnom, prva kapilarna mreža je bila u crijevima. To smo zapamtili, to nam ima smisla. Tako, iz tih kapilara su nastale ove vene. Iz vene mesenterica superior i vene splenike nastala vena porte. Vena mesenterica inferior se uljevala prvo venu spleniku, pa onda to skupa se spojilo venu porte. Vena porte ulazi u jetru, kao što znamo, i tamo dolazi na sustav ovih kanalića u jetrnom mrežniću, to se sjećamo na šesterokut, jel da, heksagon, i tamo zapravo će se u jetrenim sinusoidama, a sinusoide su zapravo jetrene kapilare. Ajde mi ipak naš sliku, da me pratite lakše, pozirat ću dok nađem sliku da me ne čekate. Evo ga našao. Dakle, zapravo će nam sva ta krv koja je ušla u venu porte, prošla kroz jedan kapilarni sustav, a to je zapravo bilo u crijevnim kapilarama, skupila se ta krv u venu porte, vena porte je ušla u jetru, podijela se na segmentalne vene, jel tako, i na kraju to su postale interlobularne vene. Njihovi venci zapravo daju ovakvu krv koja odlazi u tu kapilare, a sjećate se da nam zapravo, budem čak i nacrtao, jedan jetan režić izgleda ovako kao šesterokut, jel tako, heksagon. Evo, sad sam ga malo bučerao, ali dobro, prošljite mi. Središte heksagona je zapravo vena centralis. I sada ogranci iz te vene prolaze kroz ovu novu kapilarnu mrežu između reda hepatocita, to su te jetrne sinusoide. To je druga ta kapilarna mreža i to je taj kapilarni, odnosno portalni sustav za jetru. Prve kapilare u crijevima, druge kapilare u jetri, i tek onda smo došli u venu, to je vena centralis, koja će otići u venu sublobularis, pa će nastati vene hepatike. Vene hepatike ulaze u venu kao inferior i napokon smo došli do srca, ali na putu iz arterije mesenterica superior ili inferior do srca smo prošli kroz dvije kapilarne mreže i to je portalni sustav. Ok, super. Slično je sa bubrezima, samo da ja brišem ovo. Čekaj, nisam uspio brisati. Sad smo uspjeli obrisati i sad idemo otići na zapravo primju, kako se zove, samo kad mi dozvoli moj Zoom, dragi, najdraži, idemo otići, šeramo opet screen, na primjer bubrega. Dakle, isto mi ove intrarenalne krvne žile, sad ćemo ih naći dolje. Sad ćemo jako brzo pratiti preko svega. Evo nas. Kod bubrega imamo jednu drugu situaciju. Znači,
Bubreg nam se dijeli na 5 segmenata na temelju 5 glavnih ogranaka od arterije renalis. Imat ćemo 4 prednja segmenta, 1, 2, 3, 4 i 1 stražnji, to je tih 5 segmenata. Nakon toga te segmentalne arterije nam postaju interlobarne. Jer je ovo jedan bubrežni lobus, a ovo tu drugi. Znači, bubrežni lobus je, čekaj, nećemo tako označavati, nego dajte mi ove tu love od samog zooma. Ok, idemo naći neku ljepšu boju, daj mi ovo. I ljepša boja će biti pa crna. Ok, ovo je jedan bubrežni lobus, znači to je kora i odgovarajući dio srži. Ovo je drugi lobus bio, i znači između njih se nalaze interlobarne krvne žile. Ok, ima smisla, slažemo se svi, dobro. Nakon toga nam to postaju lučne arterije ili arterije arkuate. Vidite, ova interlobarna je postala arterija arkuata. I iz njih izlaze arterije corticalis radiate, koje će nam zapravo biti svako njih zaduženo za jedan lobulus ili režnjić, a režnjić izgleda ovako crveno. Znači, to je opet odgovarajući dio kore i ovaj tračak srži koji prati svaku od ovih arterija. E sad, iz tih arterija corticalis radiata nam izlazi aferentna arteriola. Ok, sad ćemo se morati malo snaći tako da crtamo, sad sam se maknuo, nema veze. Ugledat ćemo ovoga glomerulus. Otvorit ćemo slikicu. Evo ga, ovo je dobra slikica. Otvori sliku na ovaj. Dobro, i idemo share screen. Evo nas. Dajte mi izmeriti sliku. Tako je, odlično. Ovako, dakle, kod nefrona imamo, znači tu smo imali, ako sjećate, na arteriju corticalis radiatu koja je išla do vrha srži. Iz nje izlazi žila koja ide do glomerula, onda u glomerulu nastaje prva kapilarna mreža i onda imamo žilu koja izlazi iz glomerula van. Ok? Može. Dakle, ako se sjetimo tipa kod živčanog sustava imamo aferentno nešto i eferentno. Aferentno je išlo prema, eferentno je išlo van. Isto tako i kod glomerula. Aferentna arteriola ulazi u glomerul, tu nastoje kapilare i to je prva kapilarna mreža broj 1. Ajmo staviti neku drugu boju da lakše vidite. Znači, ona je prva kapilarna mreža. Onda eferentna arteriola izlazi van. I nakon toga će nastati druga kapilarna mreža. Mnemotehnika može biti da efferent je exit. Znači, efferentna je exit ili izlazna, tako da će aferentna biti uvijek kod arterije corticalis radiate, ulazi u glomerul, tu nam je prva kapilarna mreža. Nakon toga eferentna arteriola izlazi van i on će raditi novi sistem kapilara koji se nalazi oko ovih sustava kanalića ili tubula. Pa to još nazivamo i peritubularne kapilare. Ok? Znači, oko tubula su peritubularne kapilare i to nam je onda druga kapilarna mreža i nakon toga nastaju venule koje će se kasnije spojiti zapravo u bubrežne vene koji idu van. Dok ovako izvolite zapravo sustav u bolnoj čahori, znači u samom bubrežnom tijeleštu ili glomerulu, taj prvi sustav kapilara. I to nam je opet portalni sustav, za razliku kod vene porte i tog portalnog sustava od jetre, tu smo imali između dvoje kapilara od crijema, vene i nove kapilare. Ovdje imamo kapilare u bubregu, arteriola i nove kapilare. To je mala razlikica. Ali bitna stvar je da imamo dvije kapilarne mreže. Ova prva kapilarna mreža je bitna za filtraciju krvi i to se stvara ovaj primarni filtrat urina koji čini čak 20% protoka kroz bubreg. Znači, tipa, ako bi se teoretski rekli da u 1 minuti kroz bubreg prošlo, koliko je normalno, ajmo reći, karikirat ću, ispričavam se, zapravio sam malo fiziologije, ajmo reći litra, nama će se 200 ml urina isfiltrirati u toj minuti. Ali neće sve to završiti na kraju ovdje i ući u papile, u pelvis i u mokraću, nego će se to kasnije apsorbirati. I ono što pomaže toj apsorpciji su upravo ove kapilare oko tubula. Jer se kapilare nalaze u međustaničnom prostoru u samom bubregu, u ovoga srži, i skupljaju zapravo, kako se zove, taj višak filtrata. Ja na kraju ne trebamo mi da nam se filtrira 20% krvi, nego samo 0,1 nešto posto krvi, da izbacimo sol i eventualno malo višak vode, da reguliramo osmolarnost. Ipak ste vi učili kemiju, pa već znate šta je osmolarnost. Tako da je to. Znači, ovaj sustav portalni odgovara zapravo kapilarama u bubrežnom tijeleštu ili glomerulu, to su prve, pa ide eferentna arteriola do peritubularnih kapilara. Još bih sam htio spomenuti na kratku stvar, a to je da postoje
i peritubalne kapilare koje zovemo vaza recta, jer su jako dugačke ovako. Zato ih tako zovemo. Bear with me for a second. Ajmo prvo sve ovo izbrisati. I idemo otvoriti sada opet slikicu u, kako se zove, samom atlasu. Sekundu mi još dajte. Dobro. Mi možemo razlikovati dvije vrste nefrona. Imamo nefrone koje se nalaze ovako u kori. Mislim, svi se nefroni nalaze u kori, da se razumijemo, pogotovo njihova tjelešca. Znači, nefron se sastoji od tjelešca svojeg, tu se događa filtracija, pa imamo sustav kanalića koji će završiti sabirne cijevi i te sabirne cijevi, kao što znamo, se otvaraju na vršku ovih piramida koji zovu papile. I on će taj filtrat mokar će završiti prvo u malim čašicama, pa u većim i na kraju u nakapnici. Ok, to vjerujem da sve znamo jer to nije teško. Ono što sad trebamo razlikovati je bubrege po tome gdje im se nalaze ova tjelešca. Pa tako imamo kortikalne nefrone, kao što su ove koje sam već nacrtao, i njihov sistem kanalića izgleda ovako. Znači, oni ovako uđu malo unutra i to je to. Naravno, njihove sabirne cijevi će ići do kraja, zato što to mora završiti ovdje. Ali kanalić im se nalaze ovdje, tu se događa sva filtracija, apsorpcija i to je to. Šta se dogodilo nakon toga, završilo ovdje, jel tako? Postoje i nefroni čije se tjelešca nalaze tik uz medulu, tik uz bubrežnu srž, i to se latinski zove juxtamedularni. To će nam biti, ja mislim, sad u drugom bojom, ljubičastom, ovi tu. Njihov sistem kanalića je jako dugačak. Ovako ide iz proksimalnog kanalića, silaznih rafinalove petlje sve do dolje, pa se vraća gore, distalni kanalić, onda idemo u sabirne cijevi opet. Jedni i drugi nefroni imaju aferentnu arteriolu kapilare, eferentnu arteriolu, peritubalne kapilare i onda idemo u vene. No razlika peritubalnih kapilara kod kortikalnih nefrona i ovih je u tome što su peritubalne kapilare ovdje onak bile zavijene i relativno kratke, zato što je sam sistem kanalića kratki. Kad gledamo juxtamedularne nefrone, znači iz ove arterije corticalis radialis nam je došla aferentna arteriola, onda smo imali kapilare u bobnoj čahuri, odnosno u bubrežnom tjelešcu, tako, pa smo imali eferentnu arteriolu van. Iz te arteriole nam izlaze sada dugačke ravne krvne žile, odnosno ravna arteriola i ravna venula, koje skupa zovemo vaza recta. Znači oni idu ovako ravno prema dolje, prate te jako dugačke, zapravo sistem kanalića od tih juxtamedularnih nefrona i prate ih ovako, tu će između njih biti kapilari, znači ova arteriola, ovo venula recta, i opet završavaju venama i idu van iz bubrega. Znači, kada vam neko spomene vaza recta, sjetite se da je to zapravo drugi par kapilara u bubregu koji se odnose na zapravo ove juxtamedularne nefrone. To će vam biti pogotovo bitno dogodje na fiziologiji, jer ta vaza recta su jako bitne za zapravo koncentraciju mokraće. Omogućavaju to da možemo, da kažem ovako zdravo seljački, piškiti jako žuti urin koji je jako pun soli. Omogućavaju to ultrafiltraciju, odnosno koncentraciju urina. Eto ga. To su sva ova pitanja što se tiče vaskularizacije. Nadam se da vam je ovo pomoglo, da vam je bilo korisno. Utječem vas na to jako stisnete, jer sad ćemo preći na limfu, nakon toga na inervaciju koja je malo širi pojam, a sad ćete vidjeti koliko vam zapravo dobro znanje vaskularizacije može pomoći kod znanja limfe. Pa, ajmo krenuti nakon kratke pauze, koja će zapravo biti vama odmah. One eternity later. Pauza je gotova, možemo nastaviti sa limfom. Kad sam pričao o vaskularizaciji, nažalost, to nije bilo puno pomoći što se tiče nekih mnemotehnika, što se tiče toga kako da lakše zapamtim i to. To je jednostavno jedan grind koji smo morali napraviti kako bismo što bolje naučili sve ogranke abdominalne aorte, a zatim kako ti ogranci odlaze do organa koje ogranke oni daju, dok ne pokrijemo zapravo vaskularizaciju cijelog abdomena i dijalice. I što nam se logično naveze na ovo, to je zapravo limfatička odvodnja. I tu me dosta vas pitao da li trebate znati sve, kako naučiti. Profesorica Kovač je rekla da trebamo znati kao samo principe, pa kako to naučiti, da postoji neka tehnika. I dobra stvar za vas je da postoji. Ono što sam obećao, ako dobro naučimo vaskularizaciju, limfa će nam biti puno lakša. Pa idemo to skupa malo proučiti kako naučiti te bitne limfne čvorove, koja je logika i kako da se mi snalazimo dalje. Gdje mi je? Evo nas. Dakle, sad ću vam ispričati malo ukratko općenito sva limfa iz abdomena iz dijalice, što se to s njom događa. U suštini sve iz bilo kojeg organa tu utrbnog će nam završiti u nekom od trunkusa, odnosno limfnih debala. Imamo dva lateralna, to su nam lombalna,
tu odlazi sva limfa iz dijeličnih organa, retroperitonealnih organa i tako dalje. Te imamo trunke intestinale, znači teško je pričati nekada. Trunci intestinales, znači to nam je kao intestinalno deblo koje nam skuplja limfu iz, kao što vidimo, probavne cijevi. I to sve se skuplja u jednu veliku, ajmo reći, koji neki ogroman limfni čvor ili cisternu Hilli. Iz cisterne Hilli odlazi ductus thoracicus koji nam ulazi, kao što znamo kasnije, u područje toraksa, tamo će putovati stražnim mediasnom, gdje će na koncu uliti zapravo u venu cavu. Neće tamo, nek će se uliti u venu brachiocephalicu sinistru. Dakle, sva ta limfa koja je zapravo međustranična tekućina koja je izašla iz kapilara van, kako je znači krv došla do kapilare, malo je pobjeglo van iz kapilare i to se s vremenom nakupi malo veću količinu tekućine koju nazivamo limfa. To moramo sve povratiti u naš krvotok i inače ćemo tokom ne znam koliko otkucaja izgubiti išta cirkulirajuće tekućine. Tako da jako je bitno da imamo tu limfnu odvodnju, a se nalazi zapravo u tom donjem dijelu tijela i abdomenu i sve to. Ta se limfa skuplja u cisterni Hilli i odlazi gore ductus thoracicus. Ono što nam limfa još nosi, mimo te tekućine su nam masne kiseline, odnosno lipoproteinske čestice koje zapravo skupljaju u našim crijevima tu masu koju smo pojeli. Ok, znači to su, ajmo reći, glavni putevi odvodnje i tako. Koji organ gdje kako ide? Ajmo malo pogledati se na ovoj slici ovdje. Dakle, ja sam nada prepoznate, još ćemo malo to mi izumirati. Da mi ovdje prepoznate našu abdominalnu aortu, zato možemo vidjeti koji su neke glavne skupine limfnih čvorova. Dakle, ovdje sve su zapravo obuhvaćeni to su sve lumbalni limfni čvorovi. Znači, nodi limfoide i lumbalis, jer se nalaze lumbalni dio kralježnice uz aortu i onda ih možemo podijeliti, znači, celijačne na mezenterične gornje, mezenterične donje, vidimo da ih se nalaze. Te također imamo još neke dodatne, na primjer ovi tu broj 5 se zovu aortici laterales, znači lateralna aorti i tako dalje, lijevi i desni, bla bla bla. Zapamtite mi da su to lumbalni. A kasnije ćemo imati ilijačne zajedničke i osim toga ilijake interne i eksterne, znači koji se nalaze na unutarnjoj ilijačnoj arteriji, na vanjskoj ilijačnoj arteriji, i tu na površinsko se nalaze inguinalni limfni čvorovi. I sad kako nam je princip limfne odvodnje? Na primjer, organi koje su bili opskrbljeni preko trunkusa celiacusa, a to znamo već ovdje, to nam je jetra, gušterača i duodenum, želudac, slezena, to sve odlazi u koje limfne čvorove? U celijačne limfne čvorove. Oni spadaju lumbalne, ali njih zovemo celijačne. Pazi ovo tu. Ovo su nam organi koji su opskrbljeni putem mezenterike superior. To je cijelo tanko crijevo mimo duodenuma i debelo crijevo do, ajmo reći, zadnje trećine colon transverzuma, to će odlaziti u nodi limfoide i mezenterici superiores i to skupa odlazi u trunci intestinales. A pazi ovo je dio crijeva koji pak odlazi u donje mezenterične čvorove, koji se kasnije denominiraju aortici laterales. Šta nam to još odlazi je limfa ili iz testisa, ili iz jajnika, ili iz bubrega, zato što, pazi sad ovo tu, ti se limfni čvorovi nalaze tamo gdje će biti bubrežne žile i tu nam fali, nije nacrtano, gdje će nam odlaziti zapravo arterija ovarika ili testikularka. To imam na slici dolje niže pa ću vam pokazati. Tako, pogledajte sad ovo tu. Čekaj, idemo naći. Dobro, preživjeli smo, znači ovo će nam biti renalna arterija, a ovo je zapravo arterija, ne vidimo koja, ajmo reći da ovarika, koja je bolja od te dvije opcije. Znači i ovarika i renalka će se odljevati ovdje, a mezenteris inferiores, znači tu će ići oni, pa će ići aortici laterales. I to će sve kasnije ići truncus lumbalis, kak se zove, s ove strane će biti dexter, s ove strane će biti sinister, s ove strane će biti dexter. I sva se ta limfa, znači iz truncusa lumbalisa, iz truncusa intestinalisa, uljeva u cisternu Hilli, to nam je znači ovo tu, cisterna Hilli kao neka velika nakupina, kao neki ogroman limfni čvor u koji došla sva ta limfa, i onda će proći kroz očit kod ductus thoracicus i ući dalje, kao što smo rekli, u toraks i najkasnije na kraju u venu brachiocephalicu sinistru. Evo nam još jedan primjer kako nam dolazi na dijelo naše poznavanje vaskularizacije. Ako znamo vaskularizaciju ravnog crijeva, odnosno rektuma, znamo da je gornji dio rektuma opskrbljen preko arterije mezenterike inferior, pa će nam njegova ta limfa otići u nodi limfoide i mezenterici inferiores, ko bi rekao, jel da? Srednji dio rektuma je opskrbljen direktno iz ilijake interne,
pa će nam onda limfa od tuda ići, znači to je bila arteria rectalis media, a limfa će ići u nodi limfoidi iliaci interni. A zadnji dio ravnog crijeva, znači ovo završni dio, će biti opskrbljen preko arterije pudende interne koja nam daje rectalis inferior, pa će to ići u inguinalne superficijalne limfne čvorove. Ajmo pogledati ženski spolni sustav, na primjer. Znamo da se jajnik spusti od zgora prema dolje, pa će limfa iz jajnika ići u velumbalne, odnosno articilateralis. Zanimljivo, jel da? Maternica i rodnica su opskrbljeni preko ilijake interne, pa će to ići unutarnje ilijačne krvne limfne čvorove, dok će tipa vanjski spolni organi ići u inguinalne limfne čvorove, jer su opet opskrbljeni preko pudende. Slično i sa muškim spolnim sustavom, slično i sa bilo kojim organom kad govorimo o zdjelici. Evo, opet mokračni mjehur. Tako da zapravo, to će sve na kasnije ići iliaci communes, tako da, i onda će to ići kako se zove, trunke lubales u sistemu hili. Tako da, zapravo, naučit ćemo jako dobro vaskularizaciju, limfa će nam biti logična. I kad ćete učiti svaki pojedini organ, bit će vam jako lako, jako ćete brzo si ponoviti što odlazi gdje. Tu se mogu spominjati neki manje limfni čvorovi, može postojati neki dodatni limfni čvorovi, ali bitno je zapravo da to odlazi u ove regionalne limfne čvorove. Znači imamo neke male prve limfne čvoriće koji nam nisu toliko bitni, bitno je ovi regionalni gdje nam to odlazi. Ali zapravo nema toga puno kad pogledate. Tako da, to je taj naš princip koji trebamo naučiti i nam će vam dobro ići. A mi sad idemo na ovo što vam je još zanimljivije i još bitnije, a to je naš autonomni živčani sustav. Tako da, samo nađem sliku pa nastavljamo. A few moments later. Evo nas. Ovo je dio zbog kojeg su vjerojatno većina vas otvorili video, a to nam je autonomni živčani sustav ili možemo reći općenito naša inervacija abdomena, ali i prsa i svega ostaloga. No, pretpostavljam da je ovoga abdomen veća prepreka ovdje. Pa krenemo ovdje sa jednom slikicom koju kad vidite će reći kaj ono uopće sad ima pričati nakon ovoga kad se vidi ovo mi je sve jasno, a to nam je ovoga ljepota. Dakle, čim ja kažem autonomni živčani sustav, ono što se vama treba paliti lampica u glavi je simpatikus, parasimpatikus, pa da, pa ima smisla, odlično, ide gas. Tako je, dakle, autonomni živčani sustav se sastoji od dva glavna dijela koji su nam simpatikus i parasimpatikus. Neki su me od vas pitali pa kako da zapamtim šta radi šta, zapravo možemo zapamtiti ovako za one dvije ključne izrekice. Prva izreka ide za simpatikus i on kaže fight or flight, znači ili trebam brzo, tipa napome neki medvjed ludi, ne znam šta, i proti reakcije, ok, ja se moram sad boriti s njime, ja moram pobjeći. U obje situacije nam je bitno da nam se naše tijelo, ajmo reći, digne za onako dva levela, da se onako nabrijemo, da nam krv dođe u mišiće, u mozak, da nam se poveća rad srca, rad pluća i sve to. U takvom trenutku nam je ono što nam je nepotrebno je probava, defekacija, mikcija i sve to. Tako da ono što će nam simpatikus raditi je povećavati srčani mitni volumen, sve one učinci koje smo pričali, koji ćete još učiti na fiziologiji, povećavat će nam frekvenciju disanja i širit će nam bronhe, za razliku od krvnih žila koje on stišće nam krvne žile tako da može narasti tlak, jer ako manje krvi ide od druge arterije, više krvi ostaje ovako u ovim glavnim velikim žilama i tako se zapravo povećava krvni tlak i onda se on usmjerava u mišiće, jer mišići imaju povećan metabolizam, pa se u mišićima zbog toga šire žile, dok se sve ostale žile suzuju zbog učinka simpatikusa na njih. A ono što nam se radi u provi, zapravo da nam se koči motilitet cijeva, koči se prova i što se događa sa simpatikusom, stišće sfinkteri. I sfinkteri kod želuca, i sfinkteri kod anusa, i kod mokračne cijevi, tako da to nam je sve trenutno nebitno, to se sve zatvara, idemo se boriti. S druge strane, ovaj drugi dio autonomnog živčanog sustava koji možemo reći da je neki negativ od simpatikusa je parasimpatikus. Parasimpatikusova uloga se kaže rest and digest. Znači, idem se odmoriti, idem leći, idem spavati i idem probaviti se kad sam pojeo. Tako vam se usporava rad srca, usporava se frekvencija disanja, stišću se bronhija, nije nam toliko bitno, mislim, bitno je disati, a ne trebamo tako puno kisika sada, i potiče se zapravo motilitet crijeva, odnosno peristaltika, potiče se lučenje u crijevima, potiče se probava, potiče se defekacija, potiče se mikcija. Još imate jedan zgodan imamo tehniku za muški spolni sustav, a to je point and shoot. Znači point je parasimpatikus, shoot je simpatikus, tako da ćemo i to zapamtiti. Tako smo, ajmo reći, tako pokrili naše glavna djelovanja pojedinih sustava. Sad ostaje pitanje gdje se nalaze. Gdje se nalaze simpatikus i parasimpatikus.
No prije nego što govorimo na to pitanje, idemo samo neke dvije ključne stvari reći. A prva stvar je, kad govorimo općenito o ovim vlaknima, to su nam eferentna vlakna. Znači, eferentna vlakna izlaze iz središnjeg živčanog sustava, to će u ovom slučaju biti ležno možena, i idu prema periferiji i vrše neki učinak. Tipa, vrše učinak da potaknu brže rad srca, vrše učinak da potaknu stiskanje sfinktera ili da potaknu rad crijeva i tako dalje. Ok, to su nam eferentna vlakna. Ona će nam se u oba slučaja sastaviti od dva neurona. Znači, osjećamo naš multipolarni neuron izgleda ovako, tako da imamo tijelo, akson dugački i tu smo dendriti. Inače, impuls počinje iz tijela se aksonom i inače napravi sinapsu. Sinapsa može biti na nekoj mišićnoj stanici, na nekom glatkom mišiću, u ovom slučaju će većina biti i tako dalje, ja to znamo. No, na ovom našem sinaptičkom putu ćemo zapravo imati dva neurona. Tako da ćemo imati prvi neuron i taj prvi neuron se nalazi u središnjem živčanom sustavu i radi sinapsu sa drugim neuronom, a onda će drugi neuron doći do svog ciljnog organa. Znači tu ćemo napisati kao, napravit ćemo metu kao target, kao cilj. Ok, tu se događa sinapsa i puštaju se neurotransmiteri. Znači tijelo ovog prvog neurona se nalazilo, kao što znamo, u središnjem živčanom sustavu. To ćemo reći malo kasnije gdje je točno. A drugi neuron se nalazi u nekom gangliju. To su nam autonomni gangliji, zato što s njima nalaze te autonomne živčane stanice koje su dio autonomnog živčanog sustava i tu se događa sinapsa sa prvog neurona na drugi. Ako govorimo o simpatikusu, znači ako govorimo o simpatikusu, onda će prvi neuron lučiti acetilkolin, ali nakon toga će drugi neuron lučiti noradrenalin. I noradrenalin se veže na receptore na toj krvnoj žili ili na tom glatkom mišiću i potiče zapravo neki rad. Za razliku od toga, kod parasimpatikusa će i preganglijska stanica i postganglijska stanica lučiti acetilkolin. I tipa možemo imati situaciju da imamo istu mišićnu stanicu, na primjer sfinkter ureter internus, gdje će nam lučenje simpatikusa i noradrenalina se vezati na receptore i potikne njegovu kontrakciju, dok će tipa kad se luči parasimpatikus i acetilkolin, on se hvata za neke druge receptore koje potiču relaksaciju toga, tako da nam može proći urin, jer tipa sad smo u parasimpatikusu, da žestamo, probavljamo, piškimo i tako dalje. Tako da nam se da ovaj dio jasan, da imamo dva neurona i kod jednog i kod drugog, da je prvi neuron uvijek u središnjem živčanom sustavu, a drugi neuron će biti negdje u autonomnom gangliju. Ok? I ne znači se događa sinapsa na krajnjem ciljnom organu. Vjerujem da je ovo bilo više manje jasno i drago mi je da je. Super. Idemo sad malo razaznati gdje se nalaze pojedini prvi neuroni, a gdje se nalaze pojedini drugi neuroni za oba sistema. Idemo početi sa simpatikusom. Kao što vjerujem da već svi većinom i znamo, njegova se zapravo vlakna nalaze krani, sam ja krivo počeo, reset. Znači simpatički prvi neuroni, taj simpatikus nam izvire torakolumbalno. Ok? Znači od TH1 do tipa L1 kažemo, ali neka to mi možemo proširiti pa kažemo čak C8 do L2, nebitno. Tu se nalaze tijela tih simpatičkih neurona. Ako ćemo već napraviti presjek ovdje krajžničke moždine, samo malo da ja zacrtam ovako, napravili smo presjek, idemo pogledati jednog našeg leptirića, ako se sjećamo svi leptirića, znači imat ćemo prednje rogove, koji su motorički, stražni rogovi koji su nam osjetni, ali tako, tu se nalaze tipa motorički neuron koji će putovati do bicepsa, karikiram kada znam, u spinalnom gangliju, ako sjećamo spinalnog ganglija, tu će nam biti tijelo neurona koji ima periferni krak koji nam dolazi posjet iz ramena, onda će se on tu prekapčiti na drugi neuron u stražnjem rogu, i onda idemo gore, ali tako, to znamo sve, super. To su nam normalna somatska vlakna. Somatsko znači pod voljnom kontrolom, mi voljno možemo utjecati na pokretanje naših tih mišića i tako je to. Ok, vjerujem da ovaj dio se svi sjećamo. I sad kad možemo dodati ovdje, je da se u torakolumbalnom dijelu krajžnice pojavljuje jedan novi rog, ovaj tu. Neki ga zovu lateralni rog, neki ga zovu intermedijarni rog, kao između ova dva druga. Ok, i u tom će se rogu nalaziti tijela simpatičkih neurona. Znači, to će nam biti sad nova glavica, novi neuron, to je simpatički neuron, kojem je tijelo ovdje, njegov akson isto izlazi ovako tu van, i kad nam se formira spinalni živac, ta vlakna iz tog neurona će nam otići na truncus sympathicus preko ramus communicans albus, tamo se mogu prekopčati i onda se vrate na spinalni živac putem ramus communicans griseus i onda putuju dalje do ogranka spinalnog živca. Još jednom ću ponoviti. Dakle, prvi neuron se nalazi u tom intermedijarnom ili lateralnom rogu, njegovo vlakno izlazi van kroz prednji korijen spinalnog živca i to je znači prvi neuron, on se želi prekopčati. Prekopčati se na truncusu sympathicus i kad se prekopča,
onda se on vraća u spinalni živac putem ramus communicans griseus i tako nam znači prekopčeni simpatikus koji će nam kasnije učiti noradrenalin putuje duž ogranaka tog spinalnog živca. Vjerujem da taj dio vam je jasan, jel tako? I tako se događa tipa za mišiće ruke, tipa isto tu trebamo simpatikus za ruku našu, da nam se dignu dlake na koži, da se tu stišću krvne žile i tako dalje. To je znači simpatikus koji nam se raspodjeljivao tako kad smo učili A1. Kod A2 nam je priča malo drugačija. Pazi što se ovdje događa sada, sad ćemo izbrisati ovo tu. Dakle, gledamo tu, znači ovo nam je taj dio ležne moždine i tu će opet biti istaknuti ti lateralni ili intermedijalni rogovi gdje se nalaze ti prvi neuroni i oni su sada tu izašli van kroz spinalni živac i preko ramus communicans albus su nam ušli u truncus sympathicus. Kao što vidimo, truncus sympathicus sastoji od mnoštva ganglija, to su gangliji truncusa sympathicusa, gdje ako se želimo priključiti na somatski živac, na primjer neki interkostalni živac, na neki živac iz brachijalnog spleta, tipa na nervus ulnari želimo doći, ili na neki živac iz lubosakralnog spleta, pa želimo tipa inervirati dlake na karikiram bedrima na nogama, ili tako dalje, pa tamo ćemo raditi piloerekciju, što je isto radi simpatikus, onda znači dođemo u truncus sympathicus, prekopčemo se nekom od ovih tu ganglija kao što vidimo, vratimo se nazvan spinalni živac putem ramus communicans griseus, idemo dalje. No, za inervaciju ovih organa se događa nešto drugo. Mi dođemo do truncusa sympathicusa, ne prekapčemo se, nego idemo dalje. Idemo do nekih novih ganglija koje nam se nalaze u abdomenu i nalaze se ventralno od kralježnice i ispred aorte, jer se aorta samo nalazi ispred kralježnice. To vam izgleda, samo sekundicu mi dajte. Evo ga, možemo na ovoj slici već vidjeti ovako. Dakle, vidimo tu ispred aorte hrpu i mnoštvo ganglija, ali tako? Ti gangliji se nalaze, kao što vidite, tu iza ne ležnu moždinu nego kralježnicu, pa to kažemo se zovu prevertebralni gangliji. Znači, gangliji ispred kralježnice su nam prevertebralni gangliji, dok ovi koji se nalaze lateralno uz kralježnicu će biti paravertebralni. Paravertebralni su zapravo truncus sympathicus. I kao što smo već rekli, nama za inervaciju naših utробnih organa će trebati ovi prevertebralni gangliji. Dakle, vraćamo se na ovu sliku dolje. Evo nas opet ovdje. Dakle, prvi neuron nam je i dalje tu. Nije se prekopčao ovdje, nego je htio otići na ove tu ganglije. Sad su na ovoj schemi ovo prevertebralni gangliji. Odavde smo došli ovdje i putujemo sada odavde, znači, kod nam je truncus sympathicus dao svoje ogranke, koji će se zvati splahnički živci. To se događa u toraksu i tu postoje tri splahnička živca. Nervus splahnicus major, minor i, moram paziti kako pokazujem broj 3, i imus. Dobro. Oni će nam nastati u toraksu i proći kroz ošit da bi došli do abdomena. Splahnicus major, minor i imus. I njihova se sinapsa događa evo upravo ovdje. Sad malo da dobijem olovku. Upravo u ovim ganglijima. Dakle, sad ćemo promijeniti boje da vam bude lakše pratiti. Ovdje je bio prvi neuron, tu se nije dogodila sinapsa, samo se dogodio oglanak dalje tu i sad će nam tu biti sinapse. Znači, simpatikus za utробne organe se prekapča u prevertebralnim gangliji. Sada je slična priča kao i sa limfom. Ako dobro znamo vaskularizaciju, znamo gdje će nam se prekapčati vlakna za koji živac. Zašto? Jedan kada se prekopčaju ta simpatička vlakna na tim prevertebralnim ganglijima, tu će nam dalje putovati taj drugi neuron, znači postganglijski ili postsinaptičko vlakno, će putovati duž arterija do ciljnog organa. Tipa ovaj će putovati putem arterije renalis. Ovaj će putovati preko arterije gastroduodenalis. Ovaj će putovati putem arterije hepatike proprije i tako dalje i tako dalje. Jer, pazi na ovoj slici ovdje, vraćamo se na sliku gore, mislim da sam morao tići 3 slike gore, 4 ipak, možemo i ovdje. Znači, tu vam je došao neki splahnički živac, prekopče se ovdje i onda putuje putem ove žile, ovo je mesentericus superior, mesentericus superior će ući ovdje, pa će putovati do crijeva, tu su nam cijeli jačni gangli, tu putujemo do tipa slazene, do jetre i tako dalje. Tako da, će nam tipa kod ganglina celiakuma biti simpatikus za organe koje opskrbljuje truncus celiacus. Kod ganglina mesentericusa superiora će biti gangli koje opskrbljaju koja će biti vlakna koja će putovati arterijom mesentericum superior, pa će taj ganglij opskrbljivati sve što nam opskrbljuje zapravo mesenterica superior. Ok? Zakaj je to tako? Pogledajte još jednom to dolje. Dakle,
kada nam nastaje simpatikus, znači te neki živci, prvo moramo doći do trunkusa simpatikusa, ali tako, to smo napravili tako da smo otišli iz spinalnog živca van preko neurons communicans albus do ovdje, pa smo izašli van iz trunkusa simpatikusa kao novi živci koji se zovu nervi splahnici i dolazimo, znači ti splahnički živci putuju samostalno kao neki novi živci koji su se nastali, ulaze u abdomen i prekapčuju se negdje odavde. Dobro, ok, to znamo. I što se sad mora dogoditi? Moramo doći do ciljnih organa. Više nemamo reći neki autoput. Ti živci više ne mogu ići dalje sami, pa iskoriste krvne žile. I na koju krvnu žilu dođemo, do tog ćemo organa završiti. Evo, baš su ova vlakna tu završila na arteriji gastrici sinistri, pa su došli do želuca, na primjer. I tako nam je princip ovoga same inervacije. Pogledajmo sada još jednu schemicu ovdje gore. Dakle, sad tu možemo pogledati te pleksuse živčane. Živčani spletovi općenito nam je naziv za zapravo mnoštvo vlakana i priužene ganglije. Pa ćemo tu imati plexus celiacus koji se sastoji od svih ovih vlakana koja tu dolaze, plexus mesenterico superior, inferior i još jedan specifičan nam je tu jako bitan, to nam je ganglion aorticorenale, pa se to zove plexus renalis. Ali dobro sad to. I pazite sad ovo, tu ćemo imati paravertebralni ganglij, jel tako? Tu vam se prekapča tipa simpatikus koji bi možda išao u plexus lumbalis. O tom ću mrvicu kasnije. Ali tu vidimo splahnička živca, ovo će biti splahnicus major, splahnicus minor će ići ovdje, a splahnicus imus će zapravo ići do ovog ganglija ovdje. Tako da, znači, ovo su nam još uvijek sve preganglijska vlakna koja se prekapčaju ili ovdje, ili ovdje, ili ovdje, ovisno koji smo živac. Idemo se vratiti na glavnu našu schemicu. Dakle, da zaključimo. Znači, imamo dva neurona. Prvi neuron će biti, znači, u ovim segmentima nižim torakalnim. Iz njih izlaze van splahnički živci, splahnicus major, minor i imus, ulaze u abdomen i prekapču se nekom od ovih tu prevertebralnih ganglija. Najčešće će biti da nam se nervus splahnicus major prekapče na ganglion celiacum, da se splahnicus minor prekapče na mesentericus superior, a da se zapravo splahnicus imus prekapče na ganglion aorticorenale. Ajmo ga brzo pogledati, ganglion aorticorenale. On se nalazi na ishodištu renalnih krvnih žila, ovaj tu, ali se tu blizu nalaze i zapravo izlazišta testikularnih ili ovaričnih krvnih žila, pa će nam ganglion aorticorenale biti zadužen za opskrbu simpatikusom i za to dolje. Ok, mislim da nam je to ok za shvatiti. Ono što se još događa je da osim samog splanikusa majora, minora i imusa, još jedna struktura prolazi kroz ošit i ulazi u abdomen, a to nam je sam truncus sympathicus. Truncus sympathicus će također proći kroz ošit, ući u abdomen i tu će nam davati nove ogranke. Tu smo imali ova prva tri ogranka, to su bili major, minor i imus, njih se sjećamo. Ali kad nam on prođe u abdomen, će nam dati nervi splahnici lumbales i nervi splahnici sacrales. Prvo će nam dati na lumbalnom dijelu kralježnice lumbales i kasnije skroz dolje gdje doći nam dati nervi splahnici sacrales. To su nam ponovno samo ogranci od ovih tu tipa. Tijela tih neurona koji nam se nalaze, čije se vlakna nalaze ovdje, će opet biti tu negdje. Ajmo ih skicirati. Znači tu će nam biti neki neuron, opet mu došli tu akson je putio tu, akson je prošao kroz ošit, zapravo kako je prošao truncus sympathicus kroz ošit i tek se onda kasnije odvojio iz ošita kao splahnicus lumbalis u ovom slučaju. I prekapči se neki od ovih pleksusa, na primjer plexus hipogastricus inferior, ili može ići na mesentericus inferior, šta već smo došli, ili ćemo otići dalje, niže, ako smo tipa neki od ovih segmenta, ulazimo tu i odvajamo sve kao nervus splahnicus sacralis, koji će nam se prekapčati u plexus hipogastricus inferior. Ok? Znači, to će biti tijelo drugog neurona i onda će opet putovati putem ilijaka interne ili putem mesenterica inferior, kako već trebamo. Zakaj nam je to bitno i zakaj se to događa? Ajmo to pokušati malo razmisliti zašto. Pazi sad ovo. Znači, našeg tijela ima, znači, odavde, znači, naše tijelo nije samo tu torakolumbalno, naše tijelo je sve. Tako da ovo malo kad imamo simpatikusa trebamo raspršiti posvuda. Tako da će zapravo se dogoditi ovo tu. Pratite me sada, molim vas. Znači, to će nam biti neuroni koji će nam možda dati simpatikus za glavu. On će nam ući truncus sympathicus i tek će se kasnije odvojiti za glavu. Onda će ovdje možda biti za vrat. Onda će ovdje biti možda za toraks. Onda će ovdje biti za abdomen. Onda će ovdje biti za donji dio abdomena. I onda će zapravo ovdje biti za zdjelicu i noge karitiran. Pušte kaj vam hoću reći. Znači, simpatikus za naše cijelo tijelo je sazbijen samo u ovom tu malom segmentu. I upravo je uloga trunkusa sympathikusa
da unutra uđe i vidite kako se može raspršiti duž cijeloga zapravo tijela kako putete kroz truncus sympathicus. Ili se može dogoditi ovo tu, na primjer. Kao što se sjećamo, plexus brachialis nam nastaje od C5 čak već, C6, nebitno. Znači to bi nam bio, sad ćemo uzeti drugu boju, tipa ajmo uzeti crnu. Znači ovi će segmenti biti za plexus brachialis. Pa u plexus brachialis imamo, ako sjećamo onih križanja svega toga koje živce tu imamo, nebitno. Znači oni će nam doći iz ovih segmenta. Ovi segmenti kraške možda nemaju lateralne rogove, intermedijarne, pa ne bi potom trebali imati simpatikus, ali će ga dobiti zato što nam se simpatikus tipa odavde popeo prema gore i onda je pristupio ovom živcu kao ramus communicans griseus. I opet smo dobili tu simpatikus, tako da super naše rukice mogu imati simpatikus. To nam je uloga ovog simpatikusa. Pošto nama treba simpatikus čak i za donji dio, znači čak ispod lumbalnog dijela, znači za zdjelicu i tako dalje, nama će vlakna ta ući u truncus sympathicus i nakon što truncus sympathicus probije ošit i uđe u abdomen i zdjelicu, tako će ta vlakna probiti s njime i kasnije se odvojiti kao na primjer neris splanchnicis sacralis. Tako da su to još jedan dodatni organci koji izlaze van iz truncus sympathicusa koji se opet moraju prekopčati prevertebralno da bi došli do drugog neurona koji će nam onda doći do ciljnog organa. Tako da zapamtite mi, molim vas, da se prvi neuroni nalaze u središnjem živčanom sustavu, odnosno u ovim intermedijalnim ili lateralnim rogovima, da onda napuštaju van kao spinalni živac, kao onaj prednji korijen, odlaze na truncus sympathicus putem ramus communicans albus, i iz truncus sympathicusa van nam izlaze splanchnički živci. Oni mogu biti major, minor i imus koji nam izlaze u toraksu i ulaze u abdomen. To može biti neosplanchnici lumbales koji će nam se prekopčiti najčešće na ganglion mesentericus inferior, ili to mogu biti neris splanchnicis sacralis koji nam se prekapče na plexus hypogastricus inferior. Ok? Idemo na brzinu vidjeti sve te spletove o kojima smo pričali sada, da se ne zbunite dodatno. Dakle, ono što nismo spomenuli prvi put su nam plexus hypogastricus inferior i superior. Znači, postoje dva plexusa hypogastricusa inferiora koji se onda povezuju preko nervusa hypogastricusa sa plexus hypogastricus superior, koji nam onda može gore kranijalno preći u plexus mesentericus inferior. Plexus hypogastricus superior i inferior su zapravo zaduženi za opskrbu zdjeličnih organa sa simpatikusom i tu će nam se prekapčati, znači ovo su opet i dalje prevertebralni gangliji, ali za zapravo ogranke ilijake interne. Kako nam se vidite tu počne dijeliti ilijaka komunis na ilijaku internu, tako će nam ovi gangliji biti baš uz ilijaku internu, pa će nam tako putovati simpatikus opet dalje. Ok, ja se nadam i vjerujem da vam je bilo jasno. Ajmo sada još objasniti što se događa sa parasimpatikusom zapravo. Dakle, simpatikus je bio ovako tu, parasimpatikus nalazi na dva odvojena mjesta, a to nam je glava, odnosno moždano deblo i sakralni dio krajničke moždine. Znači da parasimpatikus kažemo da se nalazi kranio je kao lubanja glava, sakralna, znači kranio sakralno je parasimpatikus. Kranijalno u moždanom deblu se nalaze jezgre, gdje ti nakupine tih neurona u središnjem živčanom sustavu za neke od mozgovnih živaca ili ti kranijalnih živaca. To ćemo učiti kasnije na 3. Onaj koji je nama sada jako bitan i koji smo već spominjali više puta je nervus vagus. Znači iz jezgre vagusa koja je parasimpatička izlaze vlakno koje daje ogranke parasimpatikusa i za glavu i za vrat i za toraks. Inače na kraju on proći skupa sa jednjakom u abdomen. Evo nas, pa ću vam davati ogranke za sve ove te organe. Šta je specifično za vagus? Ajmo pogledati gore. Vagus nam je pristupio i tu, ali nije došao do ovdje. Znači, pristupio na truncus celiacus i na mesentericus superior, ali nije došao na truncus mesentericus, nije došao na arteriju mesentericu inferior. Šta to znači? To znači da je on došao, pošto nam parasimpatikus, isto kao što je simpatikus, putuje preko krvnih žila do ciljnih organa, tako će vagus može doći do svojih ciljnih organa putem arterije mesentericus superior i putem truncusa celiacusa. Pošto je zadnje došlo na mesentericus superior, njegovo krajnje, znači ovo je sve vagus, njegov krajnji cilj će biti zapravo stražnja ili zadnja trećina colon transverzuma. Nakon toga dalje ne može. I nakon toga nam mora preuzeti sakralni parasimpatikus. I on će sakralni parasimpatikus moći pristupiti kasnije mesentericus inferior i opskrbiti sve distalno od toga.
Ok? Nam se ovaj koncept jasan, znači isto kao kak je vrijedilo za simpatikus i za parasimpatikus, on mora doći do arterija da bi došao do ciljnih organa. Za razliku od simpatikusa, kod parasimpatikusa zapravo nemamo paravertebralne ganglije, nego se ganglije za parasimpatikus nalaze terminalno. Terminalno znači na samom kraju uz organ. Nalazi se ili tik uz organ, tipa da je organ da je ovako jako blizu njega neki ganglij, ili se ganglij nalazi samo iz stjenici organa, a to još zovemo i intramuralno. Simpatikus kad se jednom prekopče tu prevertebralno, više ne mora prekapčiti, nego dolazi do organa i tam radi sinapsu na mišićnu stanicu, na šta već radi sinapsu. Dok će parasimpatikus cijelo vrijeme putovati ne prekopčat, i onda se prekapča, vidite da su tek ovdje ove kao krugići koji bi označavali ganglije ili sinapsu, oni se nalaze tek u organu ili ti kažemo terminalno. Ok? Super. Ovaj sakralni parasimpatikus nastaje slično kao što nastaje simpatikus drugdje. Kad bi napravili presjek i išli gledati ovu ležnu moždinu, opet bismo vidjeli da imamo istaknut kak se zove lateralni ili intermedijarni rog. Znači ovaj tu između prednjeg i stražnjeg roga. I to će nam opet biti tijela prvog parasimpatičkog neurona, čije vlakno pušta isto ovako ventralno napred, kak se zove, prednji korijen spinalnog živca izlazi van. I onda vam se to odvaja zapravo ovdje kao ovi živci ovdje. Ti živci opet zovemo splahnici, ali ih sada zovemo splahnici pelvici ili ti pelvični splahnički živci. Nemojmo brkati pelvične splahničke živce sa sakralnima. Nervi splahnici sakrale su nam ogranci direktni strunkos simpatikusa koji idu u plexus hipogastricus inferior gdje se tu prekapčaju u tim prevertebralnim ganglijima i onda tu ide simpatikus za ove organe koje se nalaze u izerijaku internu koje tek ogranci opskrbljuju. Za razliku od toga, ovo su parasimpatički živci, splahnici pelvici i opet dolaze do ciljnih organa, ali se prekapčaju tek u organima, znači u tim terminalnim ganglijima. Kako ih ne brkati, zapamtite si koje je prvo slovo za simpatikus i parasimpatikus. Simpatikus S, znači to mora biti nervi splahnici sacrales. Sacrales, simpatikus. Pelvici, parasimpatikus, znači P. Nervi splahnici sacrales, simpatikus, nervi splahnici pelvici, parasimpatikus. Kako je ovo tu došlo do ovog tu? Ajmo na brzinu škicnuti opet prema gore. Dakle, kad smo pričali o ovim živčanim spletovima, spomenuli smo plexus hipogastricus inferior, superior i tako dalje. I zapravo će nam, znači simpatikus smo rekli da simpatikus će doći, sam malo da nacrtamo to, ajmo se vidjeti ovoga olovkicu, dobro imamo je. Znači simpatikus će tipa doći ovdje do mesenterike superior, znači mesenterika superior putovati, znači simpatikus od nje otići dalje. To znamo, jel tako, to nam je jasno. Isto tako, simpatikus za ovo će putovati preko truncus sympathicus i tu će otvoriti nervus splanchnicus lumbalis od njega i on se tu prekopča u ganglion mesentericus inferior i putem mesenterike inferior opet dolazimo do ovoga, kako ona se opskrbljuje. I onda idemo dalje sa truncusom sympathicusom, splanchnicus lumbalis, tu imamo splanchnici pelvici i on se opet prekapčuje tu prevertebralno. To je sve jasno i lagano. No, kod parasimpatikusa zapravo ovakvu priču. Znači, sakralni parasimpatikus se nastoji sakralnog dijela kralježnice i došli nam to onda nervi splanchnici pelvici koji su nam došli ovdje. Oni se ne prekapčaju tu, ne prekapčaju se prevertebralno, nego tek oko organa terminalno, ali ako želimo tipa otići, na primjer, ne znam, do maternice ili do rodnice, onda ćemo doći ovdje, znači ćemo putovati putem ogranka arterije ehe interne do maternice i rodnice ili do mjekura, šta već. Ako trebamo doći tipa do kolona sigmoideuma ili kolona descendensa, onda će nam ta vlakna od nervi splanchnici pelvici doći ovdje, putovati gore putem skupa sa nervusom hipogastrikusom do plexusa hipogastrikusa superiora, inače doći ovdje do mesenterike inferior, inače putem nje doći do tipa kolona descendensa ili kolona sigmoideuma, šta nam već treba. Znači došli smo ovako prema dolje i putovali onda uzduž prema gore da bismo pokrili sve to. I na taj način kada spojimo vagus i sakralni parasimpatikus smo zapravo sve opskrbili sa našom ovoga parasimpatičkom inervacijom. Dobro, to mi je još jedna dodatna schemica koja ne bi se htjela vas bunio dodatno, ali tu možete vidjeti zapravo kako to putuje putem ogranaka te žila. Znači vagus je došao tek do mesentericusa superior, dok ovaj donji će nam putovati ascendentno prema gore. Znači može putovati ili ovako pa ići gore ili će nam se prekapčiti tu pa će doći ovdje. Nemojte da vas ova sad schema dodatno zbuni, molim vas. Razmišljamo puno da se ne zbunimo dodatno. Super, bravo mi. Ono što nam sada ostaje za priču su nam visceroaferentna vlakna. Znači, ovo sve kad smo govorili i simpatikus i parasimpatikus su bila eferentna vlakna, ok? To dolazi do ciljnih organa.
visceroaferentna vlakna zapravo putuju u suprotnom smjeru. Putuju tipa iz organa, čekaj di mi je, di si, daj mi ovako please. Hvala puno, ali ne treba nam, ajmo za drugu boju. Evo neka bude crna. Znači iz ovog organa nam vlakna putuje prema tu, i neće doći tu. Iako ja sam krivo po kasnici, pa da vas ne zbunjem, to se zapravo vrlo često u najviše slučajeva događa putem simpatikusa. Na primjer, imamo neku bol koja se događa u organima i ta će bol putovati od organa prema centralnom. E sad, tu su nam bitna dva ključna koncepta. Kao prvo, znači ta visceroaferentna vlakna nisu dio ni simpatikusa ni parasimpatikusa. Ona su zaseban sistem koji je zapravo osjetni sistem. I kao što znamo, postoje i osjetni gangliji koji nam se nalaze zapravo u stražnjem korijenu spinalnog živca. To su oni dorsal root gangliji, ako se sjećamo. Znači u stražnjem korijenu spinalnog živca ili spinalnom gangliju se nalaze dvije vrste, ajmo reći, stanica. Jedna će nam biti ova autonomna vlakna, druga će nam biti ova somatska vlakna, tipa, ne znam, bol iz ruke, putuje putem tog vlakna, putem tipa nervusa, znači tu se nalazimo tipa ovdje medijalno, pa će to biti nervus ulnaris koji prenosi ovu bol. Ovo će biti znači njegov periferni krak, to će biti centralni krak, onda ćemo doći u ležnu moždinu, jel tako, to je naš stražnji rog i tu se vam prekapša, jel tako, inače drugi neuron ići prema mozgu. Ali isto tako, u tom istom gangliju se nalazi još jedan tip stanica, a to su nam ova visceroaferentna vlakna, koja se neće ići iz naše ruke, tipa ovo je jako lijep pokušaj crtanja ruke, ovo je došlo odavde, nego će doći tipa iz crijeva. Inače nam taj osjet iz crijeva putovati ovako straga, vidite na ovoj sad dajte crvena, a ne moje. Putovat će straga s simpatikusom i odakle taj simpatikus došao iz tog segmenta, će nam na istom tog segmentu se projecirati i ova somatska bol. Tako da će nam se to se prekapčiti na ovom istom tu neuronu. I to je ono što zovemo konvergentno prekapčanje. Ja vjerujem da sam malo zbunio, pa ću pokušati naći na ljepšu schemu da ne crtam više dodatno ništa na ovoj. Idem sam pauzirati ovaj prijenos da nađem tu snimicu, točno znam gdje trebam googlati, pa ćemo nastaviti isto u priču sekunda. I nastavljamo, evo nas, idem share screen, idemo pogledati ovu slikicu koju sam našao na Google, evo ga sad je vi vidite, dakle ovako, tipa imamo spinalni živac, jel tako? On je nastao iz prednjeg i stražnjeg, prednji znamo da je motorički, stražnji da nam je osjetni i zapravo u stražnji tu se nalaze tijela koje nam zapravo ulaze u taj stražnji korijen, i na stražnji rog, tu se prekapčuju i idu prema gore, prema mozgu. Ovo je lateralni rog ili intermedijalni rog, gdje će nam biti eferentna simpatička vlakna, ako se nalazimo torakolumbalno, ili će nam biti parasimpatičko vlakno, ako se nalazimo sakralno, sad nebitno. Ono što mi je bitno je da imamo projekciju tipa iz želuca, to je taj visceralni receptor, i imamo projekciju cutaneous znači koža, jel tako? Pogledajte ovo je stražni korijen i ovo je spinalni ganglij. Tu se nalaze i ovaj neuron. Znači oba su ona kad sam crtao, sad ću sam crtati malo veće da bude ljepše. Samo da dobijem lijepu bojicu, isto tako, znači oni izgledaju, ako smo sjećate ovako, da je ovo periferni krak, a ovo centralni krak. To je taj, ajmo reći, somatski, dok će nam aferentni isto tako putovati, tu mu je tijelo i ovaj centralni krak koji se prekapča. I jedan i drugi se prekapčaju na isti neuron, koji onda putuje prema mozgu i sad ne znam koga je dobio informaciju, je li dobio od plavog ili od rozog, njemu je isto. I znači dođe informacija na mozga i kaže boli. I pita šta boli, je li boli želudac ili boli ruka? Pa ruka valjda. I to je ta osnova prenesene boli. Nama se i ovaj prekapčuje na isti neuron, taj neuron ne zna li dobio podržaj od rozog ili od plavog, pa ako dođe od rozog, on pretpostavlja da je od plavog i ta bol nam se, tako kaže, prenaša na taj dermatom, odnosno to područje kože koje opskrbljuje taj segment ležne moždine. I to je ta osnova prenesene boli i to su ta visceroaferentna vlakna. Zapamtimo da ona nisu zasebni živci, u smislu ovako. Znači, visceroaferentna vlakna dolazi od ovih tu neurona, čije se tijelo nalazi u spinalnim ganglijima, i prenose osjet iz organa, jel tako? No mislim, nemamo neki nervus senzoricus, kardijake, gasteri, znači ili tipa ne postoji nervus senzoricus hepaticus ili tako dalje, nego oni se šlepaju, da tako kažem, tako da se piše dualo da se šlepaju sa simpatičkim vlaknima, pa u taj segment odakle je došao simpatikus, znači imaš da ovo tipa segment, kaj znam, sad ćemo reći tipa torakalni segment broj 7, na tom odgovarajućem interkostalnom živcu
ćemo imati projekciju. Znači, tu je došao ovaj tu kutani živac, gdje je došao i ovaj, ajmo reći, somatski visceroaferentni živac. I znači, na tom mjestu je došao taj kutani živac, će nam se prekapšati i taj visceroaferentni živac, i onda ovisno o tome šta taj kutani živac nervirao, naša bol iz želuca će se projecirati baš na to mjesto. I to je osnova prenesene boli, zato ona obično bude onako odgovarajuća dermatomu, pa će biti ili ovaj dio kože, ili ovaj dio kože, ili će biti onako oni strajpići. Jer to odgovara inervacijskom području tog pojedinačnog spinalnog segmenta. Eto ga. Nam za vas nisam dodatno zbunio, nego da sam pomogao i da će vam to zapravo biti korisno. Ono što je još bitno i dobro za spomenuti da postoji još jedan dodatan sistem uz simpatikus i parasimpatikus koji smo pričali, postoji sistem koji se nalazi u crijevima, a to nam je enterički živčani sustav. To nam je nakupina stanica i živčanih spletova, znači i tijela neurona i njihovih vlakana koji se nalaze u samoj crijevnoj stjenci. On djeluje autonomno u smislu da mi ne možemo vojno kontrolirati, ajmo crijeva sad crmić, ajmo crijeva sad stanite. Tipa ne želimo da nam krulji želudac u nekoj neugodnoj situaciji, ali mi na to ne možemo utjecati. On počne kruljiti jer se događaju te kontrakcije. Tako da to nam djeluje autonomno u smislu da djeluje samo po sebi, a ne pod kontrolom naše volje. No, to ne spada ni pod simpatikus, ni pod parasimpatikus. To je zaseban dio autonomičnog sustava na koji mogu dolaziti inputi i od parasimpatikusa i od simpatikusa. Pa će parasimpatikus reći, ajmo crijeva, jače, trebam brži motilitet, ajde lučite više sokova, lučite više probove, idemo dalje. Dok će simpatikus reći, Bora stani, trebam sada krv za mišiće i to ne mogu sad krv u crijeva, prestane sve, obustavi sve, ide sva krv u mozak, u mišiće, u pluća, ide gas, na neki drugi način. Tako da zapamtite mi, molim vas, da je enterički živčani sustav isto nešto što je bitno i što se nalazi u stjenci crijeva. To ćemo sada i pokazati kako izgleda kada bismo pogledali crijeva. Nervous system, evo ga odmah tu. Znači, ako se neko od vas već možda pomalo i sjeća, u tom spadaju Meissnerov splet i ovaj, kako se zove, slika u novoj kartici, ne znam pričat više. Evo nas tu. Znači, tu spadaju Meissnerov splet i Auerbachov splet. Znači, ovo je stjenka crijeva, ovo je jako lijepa slika, znam, nisam mogu naći bolje, ispričavam se. Znači, mukoza, u tu mukozu ćemo imati jedan živčani splet, to će biti taj Meissnerov splet koji većinom regulira lučenje zvijezdi crijevnih i služi za receptor za rastezanje i tako dalje, dok će nam Auerbachov splet biti između dva sloja stjenke mišićnog sloja. Znači, ta dva spleta nam čine većinu tog enteričkog živčanog sustava i lokalno reguliraju i lučenje i rastezanje, motilitet, odnosno peristaltiku, takva tipa. Dođe komad hrane ovdje, tu se stvore receptori za rastezanje, kažu aha, hrana je ovdje, ajmo se kontrahirati i onda nam to ide val peristaltike, ovo se raširilo, ovo se stisne i gura hranu dalje. Isto tako se potiče lučenje i tako dalje. Taj enterički živčani sustav može biti pod kontrolom parasimpatikusa koji ćemo reći ajmo brže, bolje, stran probavu, luči više, idemo više probavljati, ili simpatikusa koji će ga inhibirati. No, on sam djeluje neovisno o njima, oni samo nad njima mogu dodatno poticati ili kočiti. Tako da eto, obradili smo i taj aspekt, a to nam je taj enterički živčani sustav i nam se sam bio koristan što se ovoga tiče. Kao jedna, ajmo reći, mala provjera da li smo usvojili ovo gradivo, ćemo na kratko spomenuti što još postoji kod inervacije abdomena, a to će nam biti somatski živci. To će nam zapravo biti plexus lumbalis više manje, pa se možda sjećate ogranaka ili o hipogastricus ili o inguinalis, to su nam sve mješoviti živci koji nerviraju i kožu i same trbušne mišiće. Tipa oni isto moraju nositi neka simpatička vlakna, tipa možda moraju povećati protok kroz krvne žile koje tu prolaze. I ako imamo tu nešto dlaka da nam dignu te dlačice, tako dijele na ove mišiće podizdače dlaka. Kako će oni dobiti simpatikus? Tako da će to vlakno zapravo, znači nama ti spletovi plexus lumbalis nastaju tako da iz svakog od ovih segmenata kralježnice, znači od L1 do L5, će nam izaći kao prednji ogranci spinalnih živaca, oni se družuju i nam izlaze pojedini živci iz toga, ali tako. Kako oni dobivaju simpatikus? Tako da zapravo simpatikus odavde uđe u trunku simpatikus,
za L1 segment se tu prekopča u gangliju truncusa sympathicus, znači prekapčite paravertebralno i odlazi na taj somatski živac, na tipa nervus ilio hypogastricus, putem ramus communicans griseus, tako dobro ste razmišljali, i onda ide putem njega dalje. Ovo će biti za L2 segment, L3 i tako dalje. Tako da smo time što nam je sympathicus ušao truncus sympathicus pa došao do tog specifičnog ganglija tipa za segment L2 i tamo se prekapčao pa se vrate na spinalni živac putem communicans griseus, tako smo pokrili da nam svi somatski živci isto tako mogu imati sympathicus. Eto ga. Ne zaboravimo ipak i somatsku inervaciju. Somatska inervacija nam je bitna i za inervaciju ne samo kože, nego da može nervirati i parietalnu pleuru, i parietalni peritoneum i tako dalje, dok će nam zapravo visceralni peritoneum, visceralni listovi pleure, visceralni perikard, odnosno epikard, biti inervirani sa visceroaparentnim vlaknima. I time vas ne želim dodatno dalje zbunjivati. Nam se je bilo korisno. Ako vam malo zapinje, slobodno me pogledajte opet, usporite, ubrzajte kako će vam ritam već pasati. I nakon toga, nakon što smo dobro naučili arterije, već nam lako pratiti koji dio sympathicus odlazi gdje. Na primjer, sympathicus će nam za jajnike odlaziti preko ganglina aortikorenale, jer nam zapravo arterije za jajnike testikularka. Za jajnike odlazi arterija ovarika od ozgora, pa će nam se taj sympathicus prekapčati baš u ganglinu aortikorenale i putem njega će putovati prema dolje. Dok, na primjer, sympathicus za maternicu će nam se prekapčati dolje niže, jer maternica opet dobiva ogranke iz ilijake interne, pa će nam to zapravo biti sympathicus koji se prekapča u plexus hypogastricus inferior. Eto ga. Opet, još jedan trenutak kada nam je bilo dobro naučiti kako nam odlaze krvne žile, da bismo to povezali sa simpatičkom preraspodjelom vlakana, koje gdje je išao putem koje krvne žile. Ja mislim da nam je dobar slijed da sada kako smo obradili cijeli abdomen i peritoneum i svu tu vaskularizaciju, pređemo još malo uz dijelicu, pa ćemo riješiti vaše neka pitanja iz dijelice, pa evo idemo na idući dio, a to je zapravo vaše pitanje uz dijelici. Vidimo se, pa zapravo i odmah, ako nastavite gledati. Evo nas dalje, sad ćemo nastaviti video koji kreće vaša pitanja koje su se ticala same zdjelice i inguinalnog kanala. Pa ono što zapravo je većinu vas zanimalo je što se tiče ženskog spolnog sustava, što se tiče zapravo same maternice i šta bi tu bilo vezno tkivo, šta je mezo, šta je peri, parametri, anteretrofleksija, verzija, šta je šta. Tako da, ajmo odmah početi i ajmo se opet sad malo vratiti na dio videa koji je bio malo ranije, a to je bila naša vrećica i naš peritoneum. Sad ćemo malo razmišljati o tome kako je peritoneum došao u zdjelicu. I da si pomognemo, nećemo samo manifestirati sliku u glavi ili, kako se to kaže, ići u neki delulu, nego ćemo zapravo gledati slikice koje će nam pomoći. I evo ga, tu smo sada. Znači, gledajmo sada tu. Ovo je sve naš peritonealni pokrov. Ne znam koliko se vidi od ovih mojih piksela, dragih, ali ćemo sada pomoći s onda i sa olovkom. Dakle, peritoneum ovo je bio parietalni peritoneum koji je onda polagano ušao u zdjelicu, jer smo tamo prošli ispod linije terminalis. On će prekriti gornju plohu mokračnog mjehura i doći će ovako između mjehura i maternice, vidimo? Dobro. Nakon toga će taj peritoneum, koji možemo sad zvati parietalni ili visceralni, ja ga rađe zovem visceralni peritoneum, zato što to baš pripada jednom organu, a to je maternica, koja je baš s njime skroz obgrbljena. Za razliku od toga na mokračnom mjehuru bi ga rađe zvao parietalni, zato što mokračni mjehur samo ga dobiva do zgora, dok ako je ovo maternica, ona je cijela prekrivena. Dakle, taj peritoneum je prekrio gornji dio mokračnog mjehura, prešao u visceralni peritoneum maternice sa prednje i sa skroz tražne strane, skroz do ovog tu zatona, i nakon toga je prešao opet na stjenku gornjeg dijela rektuma, koji isto možemo reći da je intra, ali sav ostatak rektuma će biti ispod peritoneuma, odnosno sub, i nakon toga se nastavlja na stražnu trubušnu stjenku dalje, i kao što vidimo ovdje onda. Tako da je to tako došao peritonealni pokrov dolje, tako da će maternica biti prekrivena peritoneum praktički cijela. Ono što nije prekriveno nam je ovaj tu dio maternice, ajmo ga možda i prikazati drugom pojmu da bude učljivije. Dakle, ovo tu, to je cervix maternice koja nam zapravo strši u rodnicu i kao takav naravno neće biti prekriven peritoneum. Tako da ćete negdje naći izvore koji će govoriti da je maternica subperitonealna, da se nalazi ispod peritoneuma, negdje ćete naći da se nalazi intraperitonealno. Ja preferiram ovo intraperitonealno zato što je prekrivena sa cijele prednje strane, cijele stražnje strane, inak je zapravo ostaje možda mali dijelić prednje strane i ovaj dio koji strši zapravo u rodnicu.
Ako to lijepo znate objasniti na usmenom ispitu, profesor vam to neće uzeti za zlo. A da li ćemo vas mi pitati na ispitu, maternica je intra, retro, ovo ono, to vas nećemo pitati. Ono što je bitno da zapravo razumijete kako je prekrivena i da znate opisati onda šta je šta. Evo ga, da si još malo to ponovimo i škicnemo još jednom, ćemo otići na slikicu gore. Dakle, vidimo opet. Ovdje smo došli znači, između mjehura i maternice, prekrili smo maternicu, ali sa maternice prema lateralno, kao što vidimo, nam strše i dvije parna cjevasta organa, a to sam zapravo jajovod ili ti tube uterine. I nakon toga, kako smo došli sa prednje strane maternice, prekrivamo stražnju stranu maternice, kao što vidimo ovdje, dolazimo na zaton između maternice i samoga rektuma i nastavljamo se na stražnju trbušnu stjenku, dobivamo stražnji parietalni peritoneum i iza njega će zapravo biti sve što je retroperitonealno, dok će na primjer mjehur i donji dijelovi rektuma biti ispod ili ti subperitonealno. Kako smo to dobivali? Stvorilo nam se par zanimljivih struktura za primijetiti. Tu nam se stvorio zaton između maternice i mjehura, a tu se stvorio zapravo zaton između maternice i rektuma. To se još bolje vidi ovdje. Ovaj tu zaton i ovaj tu zaton, pa se ovaj zaton zove ekskavacio vezikouterina, dok se ovaj zaton zove ekskavacio rektouterina. I taj ekskavacio rektouterina, kada žena stoji, to je najdublja točka gdje možemo doći peritonealno. Znači tu peritoneum najdublje seže kod žena i tu im se može nakupljati peritonealna tekućina, pa se često i punkcija peritonealna tekućina radi upravo ovdje, što nam je to zanimljivo. Tako da eto, to je to što se tiče peritoneuma na maternici. Kako se naziva visceralni peritoneum maternice, ili možemo reći tunika seroza od maternice same, gdje mi je sada to, evo je ovdje, to se naziva perimetrium. Dakle, maternica, slično kao što smo imali kod građe, tipa, nije baš skroz isto, ali slično imamo opet slojeve stjenke, tako kao i kod crijeva, pa smo imali tuniku ovoga mukozu, pa smo imali muskularnu, i smo na kraju imali izvana serozu ako smo bili interperitonealno. Tako i maternica isto ima iznutra, sad nije tunika mukoza, jer to nije baš probavna sluznica, iako to je sluznica, ali ona se na latinskom naziva endometri, to smo svi vjerojatno čuli. Dakle, zapamtimo da je iznutra endometri, prekriva ga mišićna sluznica, ne sluznica nego stjenka, koja se naziva miometri, i onda će nam izvana tunika seroza na maternici biti perimetri. Metros je grčki naziv za maternicu, zato se zove sve metri. Tako da samo ovaj tu peritonealni pokrov koji ide preko maternice, to je perimetri. Pošto za maternicu smo rekli da ona je intraperitonealno, ona bi mogla imati i svoj mezo. I to bi se onda opet zvalo mezometri. Idemo se sad vratiti na ovu slikicu gore. Kad smo pričali zapravo kako nam je peritoneum došao od spreda prema straga na maternicu, on kada se prebacio i preko zapravo ne samo maternice, nego i preko jajovoda. Da ćemo to malo pokušati manifestirati, demonstrirati sa tu mojom podlogom za miš. Dakle, ovo to je maternica, sad ćemo obratiti pažnju na jajovode, gdje je zapravo došao peritoneum i prekrije se preko njega. Sad ovo što je ostalo visiti sa strane od jajovoda je zapravo ova tu duplikatura peritoneuma, gdje će ovo biti prednji list, a ovo stražnji list. Tako da, taj peritoneum koji je prešao na maternicu je postao njezin perimetri, njezina tunika seroza, a ovo sa strane je postao zapravo ligamentum latum uteri. To je kada duplikatura ovoga samoga peritoneuma. Onaj dio ligamentuma latuma uteri koji se nalazi tik uz rub maternice, to bi bio njezin mezometri. Jer to je dio peritoneuma preko kojeg krvna žila dolazi do maternice. To će biti arterija uterina kao što znamo. Tako da znači taj dio preko kojeg krvna žila pristupa maternici, to je ono što smo rekli da se naziva znači mezometri. Ok? Dakle, perimetri ovo je ligamentum latum, a samo dio latuma koji se nalazi tik lateralno uz maternicu je zapravo taj njezin mezometri. Neki izvori kažu da je sve to mezometri, neki ne. Ja isto preferiram reći da je samo ovo mezometri, ako to vi lijepo objasnite na usmenom, to će vam se isto priznati kao odgovor. Tako rekla je profesorica Hladnik u svojem predavanju o ženskim spolnim organima, to isto preporučujem da pogledate. Eto ga, ok. I sada je ostalo nešto što je svima apstraktno, a to je zapravo parametri. Znači, reći smo perimetri je tunika seroza maternice, mezometri je onaj dio duplikature koje se nalazi lateralno uz tijelo maternice preko koje dolaze krvne žile, a to će zapravo biti dio ligamentuma latuma. Ono što je zapravo ostalo je parametri. Parametri je zapravo naziv za
vezivno tkivo koje se nalazi ovako lateralno u obama maternice i hvata zapravo za stjenku zdjelice. I to ćemo sada pogledati online, samo da uspijem si otvoriti ovo kako se zove ovaj drugi tab, opet šeramo screen. Evo nas ovdje. Ali nećemo prvo ovu sliku, nego ćemo prvo tu sliku. Dakle, maternica je pričvršćena sa raznoraznim, ajmo reći, oblicima vezivnog tkiva na razne dijelove zdjelice kako bi zapravo bila fiksirana u prostoru. Jer tipa, ona da nije fiksirana u prostoru, ona bi mogla lutati i sa prednje strane i bome i ovaj vaginalni dio maternice. Tako da zapravo ona mora biti pričvršćena u prostoru da ne bi plesala. Kao što vidimo, najdominantnije zapravo vezivo se nalazi prema lateralno i najizraženiji oblik tog vezivnog tkiva ide baš od cerviksa maternice prema lateralno prema stjenkama zdjelice i taj se dio naziva ligamentum transverzum cervicis ili ti ligamentum cardinale. Osim njega imamo još i raznu količinu vezivnog tkiva koja je ili nije imenovana i sve to, znači ako je ova maternica, sve to što se nalazi lateralno i ove kardinale, ali i ovi gornji ligamenti, svo to vezivno tkivo koje se nalazi lateralno se zapravo naziva parametrijem. Parametrij je ono što je prekriveno zapravo sa peritoneumom. On se nalazi zapravo, ajmo reći, između dva lista ligamentuma latuma. Kada krvne žile dolaze u maternicu, one putuju baš po parametriju. Ok? Znači, perimetrij je samo ta tunika seroza, dok je parametrij ovo vezivno tkivo koje se nalazi oko maternice. Kada bismo mi to još dodali, znači u ovoj sada slici, peritoneum je isključen iz priče. Kada mi uključimo i peritoneum, onda ne vidimo više parametri, nego vidimo ovo. Pogledamo na ovoj slici još jednom, ne vidimo parametri, vidimo zapravo samo pokroje peritoneuma. Tako da onda što ovdje vidimo lateralno je sada mezometri i ovaj ligamentum latum koji je duplikatura peritoneuma. Dok je parametrij, što smo rekli, ovo vezivno tkivo koje se nalazi unutar toga. I putem parametrija će krvna žila doći do maternice. Kad bismo napravili ovako frontalni presjek ili koronarni, to bi izgledalo onda ovako. Znači nalazimo se lateralno sada i uz maternicu, to je već nam je lagano i cervix, i ovo je portio vaginalis cervicis i ovo je već vagina ili ti kolpos na grčkom. I sada se taj zapravo snopić vezivnog tkiva nastavlja ovako longitudinalno od ozgora prema dole. Od lateralno maternice, što se naziva onda parametri, do lateralno cerviksa, što se naziva paracervix. I onda tu još imamo oko rodnice ili kolposa parakolpi. Dakle, imamo parametri, paracervix i parakolpi je naziv za tu nakupinu vezivnog tkiva koja se zapravo nalazi oko tih organa i učvršćuje ih, a za što ona je jako još korisna, da tu kao što vidimo dođu krvne žile i živci do odgovarajućih organa. Naprimjer, arterija uterina će doći ovako lateralno i ona će putovati ovako mezometrijem, ona se nalazi unutar parametrija, ali evo kad uključimo u priču i znači ovaj nabor peritoneuma, to sad već mezometri i putuje do svojeg kraja. Kao što znamo, arterija uterina daje ogranke i za jajnik i za jajovod. To će biti ramus ovaricus, odnosno ramus tubarius od arterije uterine. Kako sada oni dođu do svojih ciljnih točaka? Ajmo pogledati kako to izgleda ovako od straga. Tako da zapravo ovo nam je taj mezometrij, tu nam putuje arterija uterina i sad će nam dati jedan ogranak koji će doći do jajnika i jedan ogranak koji će doći do jajovoda. Kako se to događa? Pošto su i jajnik i jajovod također intraperitonealno i oni će isto imati svoj mezo. Grčki naziv za zapravo tubu uterinu je zapravo tuba salpingea, ne znam genitiv, nebitno ili salpinx, pa će onda od tube uterine mezo biti mezosalpinx, a od ovarija će biti mezoovarium. Oni su obojica povezani zapravo sa ligamentumom latumom koji će zapravo pripavati u mezometrij, taj odgovarajući dio. Kako to izgleda? Ako nam je ova maternica, sa lateralne strane se nalazi mezometrij. Od ozgora se na njega direktno nastavlja mezosalpinx, a od straga prema njoj ide ovako mezoovarij. I to je sve povezano. Pogledajte sada ovaj presjek ovdje. Dakle, napravili smo presjek, ugašamo na slici zapravo, nemojte mene gledati, ovako smo napravili presjek tu. To je sagitalni presjek, sad gledamo. Znači, iz mezometrija imamo direktnu komunikaciju i sa jajovodom i sa jajnikom. Zato što su nam povezani i mezosalpinx i mezoovarij sa mezometrijem. Dakle, ajmo sada se pravi da smo arterija uterina. Ona putuje ovdje, ona je opskrbila maternicu sada ovdje, radi one arterije helicine, bla, to sve već znamo.
a onda će nam doći ogranak koji će doći tu i ogranak koji će doći tu. Kako su došli do ovdje? Tako što nam je zapravo ovdje bila teoterina i njen ramus ovaricus će doći ovako tu do jajnika kroz mezovari, a ramus tubarius će kroz mesosalpinx doći do tube uterine. Zato što su zapravo mesosalpinx i mezoovari direktno nastavljaju zapravo u kak se zove mezometri. Mezometri je duplikatura i sa ove strane duplikature straga će nam doći jedno pojačanje, odnosno ajmo reći dodatan input, ovako će tu doći mezoovari, a do zgora će nam doći mesosalpinx. Evo, nam da vam je to jasno i razumljivo, kada sam to ispričao sada. Opa, nećemo ništa sejvat, nek ćemo tu izbrisati samo ovo kaj sam. Odlično, ok. Ono što još možemo navesti od sveza maternice, zapravo je vidljivo bilo na ovoj slici online. Sad si opet moram samo ja organizirati malo da je otvorim. To je bila znači ova slika gdje smo zapravo gledali većinom parametri i fokusirali smo zapravo na ovaj poprečni sloj veznog tkiva. Maternica ima neke dodatne elemente koje mogu čvršćivati. Na primjer, tu nam se ističe elementum teres uteri koji ulazi u inguinalni kanal i povezuje tako maternicu zapravo sa prednjom trbušnom stijenkom, iako neki kažu da zapravo njegova mehanička uloga nije toliko bitna, mi ga svejedno spominjemo, jer on ulazi u inguinalni kanal kod žena. Straga, kao što vidimo, imamo ligamentum sacrouterinu. I zakaj sam njega tu izdvojio, zato što kad pogledamo onda ligamentum sacrouterinum kad je prekriven peritoneumom, evo sad tu imamo sliku iz Netera koju ima profesorica na svom predavanju, sad tu imamo ovo kako se zove fold, odnosno kako se zove plika rektouterina. Ta plika sa obje strane straga omeđuje ulaz u Douglasov prostor. Znači taman kod te dve plike imamo omeđenje ulaza u Douglasov prostor, pa si to možemo zapamtiti. Eto ga. Ono što ste me još zadnje pitali je zapravo bilo šta će to biti antefleksija, odnosno, AVF, znači anteverzija, antefleksija kod maternice. Dakle ovako, kao što znamo svi maternica je organ koji je znači šupljikav, ima šupljinu unutar sebe, bitna naravno za razvoj ploda, i ona nije položena ovako kao mi, kao u sklopu sa uzdužnom osi našeg tijela, ona je malo nagnuta prema napred. A sad mi razlikujemo i anatomski i klinički dva nagiba. Razlikujemo nagib tijela ili korpusa maternice u odnosu na njezin cerviks i razlikujemo nagib cerviksa maternice u odnosu na nešto drugo. Pa ajmo pogledati šta je šta. Dakle, kao što nam tu piše u udžbeniku, fleksija je nagib tijela naspram cerviksa. Dakle, antefleksija maternice bi značila da nam je tijelo maternice, odnosno, znači ako će ovo biti cerviksa ovo tijelo nam je nagnuto prema naprijed, jel tako? I to vidimo točno ovdje tu. Znači, ovo je nam je cerviks, uterusa, ovo je tijelo i tu vidimo točno akutni nagib prema naprijed. Kad bismo imali retrofleksiju maternice, onda bi nam samo ovaj tu flepić korpusa išao prema nazad. Znači, ne cijela maternica, nego samo korpus u odnosu na zapravo cerviks. A kada gledamo anteverziju maternice, znači to nam je kut između cervikalnog kanala i vertikalne osi tijela. Kliničari kažu da je to naspram užužne osi rodnice. Tako je rekla profesorica u svom predavanju. Dakle, sada možemo gledati nagib vrata maternice naspram uzdužne osi rodnice i vidimo da je opet, znači ako je ovo rodnica, a ovo cerviks, nisu oni isto ovako uravni, nego opet je i sam cerviks nagnut u odnosu na rodnicu. To nam je onda anteverzija maternice, jer cerviks je isto dio maternice. Tako da je antefleksija nagib tijela naspram ovoga cerviksa, a anteverzija je zapravo nagib cerviksa maternice naspram rodnice. Znači antefleksija za tijelo, anteverzija za cerviks. Kliničari kažu to da je zapravo anteverzija nagib znam, meni je teško, bit će i vama teško, ali bitno da razumijete, sjetit će se vi i lijepo ćete to vokalizirati, ljepše nego ja barem. Dakle, još jednom, anteverzija nam podrazumijeva znači nagib cerviksa maternice. Kod kliničara oni kažu da to nagib cerviksa nad uzdužnom osi vagine, odnosno rodnice, a kod anatoma, pošto anatomi obožavaju ravnine osi i sve to, oni će reći da je zapravo anteverzija nagib cerviksa maternice naspram zapravo uzdužne osi tijela. Eto ga. I kako bi onda izgledala retroverzija maternice, tako da se zapravo, kao što vidite, cijela pomaknula straga, dok je kod retrofleksije samo korpus prema straga. Eto ga. Nam se da vam pomoglo, da je bilo jasno i razumljivo. Idemo mi dalje sada sa zdjelicom, ali ja ću nestati na sekundu.
I evo me nazad. Ok. Iduća pitanja su bila vezana uz zapravo inguinalni kanal i hernije. Pa, jeste ikad čuli za herniju? Šta bi bila hernija? Jeste ikad bili maleni i išli nositi neki težak teret i dođu makar da nemoj, dobit ćeš bruh. Zapravo je bruh ili kila drugi naziv za herniju. Ali šta je zapravo to? Šta nam pričaju svi naši stari? Na šta nas upozoravaju? Ajmo pogledati skupa. Šeramo screen i idemo zapravo, tu sam pripremio slikicu, dakle to izgleda ovako. Dakle, zapravo hernija, kila ili ti bruh, je naziv za protruziju sadržaja trbušne šupljine kroz prednju trbušnu stjenku. To se događa zato što nam na prednjoj trbušnoj stjenci se nađe neko slabo mjesto, slaba točka, poveća nam se tlak unutar abdomena i sadržaj unutar abdomena traži način da onako se snađe u tom stanju povećanog tlaka i traže način da pobjegnu, da nađu mjesto smanje tlaka i tamo nađu neko slabo mjesto trbušne šupljine i paf, prosto pobjegnu van. Najčešće to bude zapravo crijevni sadržaj, to može biti tipa omentum majus i takve neke strukture, a najčešće to bude crijevni sadržaj i to onda bude taj sadržaj kilne vreće. Znači, taj crijevni sadržaj protrudira i kroz parietalni peritoneum i kroz fascio transversalis i mišićne kako se zove, aponeuroze ili čak kroz dijelove mišića ako su nam oslabjeli, tipa ljudi koji imaju operacije pa im se pređe prek mišića, znaju imati to prednje mjesto za hernije i to onda izgleda tako. Naprimjer, sad se zamisli situaciju, ajde možda bolje da me gledate cijelog. Volite me gledati, pa ajde. Idemo, bato! Na najjače batice! Bili smo mali, nosimo neki težak teret u rukama i teško istišavam se trbuh. I sad ako je pretežak teret, toliko ste jako stisnuli trbuh da ste si previše suzili prostor u trbušnoj šupljini, znači povećam se previše tlak i crijevni sadržaj ne zadječe. Ima baš neka specifična mjesta na trbušnoj šupljini koja nam jesu oslabljena i nam čine dobro mjesto za herniju. Tako da kako smo mi to držali, nismo mogli više držati, kroz neki prsten nam se to dogodi protruzija crijevnog sadržaja i tako nam je nastala zapravo hernija ili ti bruh. Tako da, baka ideja su bili u pravu, treba se dopaziti, ne želimo si takve probleme stvarati. I sad, kako se te same hernije nastaju, koja je anatomska osnova, ćemo pogledati kada naučimo i sam inguinalni kanal. Pa ajmo pronaći sada i te slikice lijepe. To ćemo pogledati u dualeu. Dakle ovako, kao što svi već znamo, inguinalni ili preponski kanal nam je zapravo jedan kanal koji nastaje zapravo na prednjoj trbušnoj stjenci, pogotovo je bitan kod muškaraca zato što omogućava prolazak sjemenog snopa, ali i kod žena se tu zapravo prolazi na ligamentu teres uteri. Ok, taj kanal, znači pošto je to kanal, mora imati omeđenja samog kanala, tak kružna omeđenja i mora imati dva otvora, izlaz i ulaz u njega. Tako da će nam otvor njega biti duboki ili anus inguinalis profundus i površinski ili vanjski inguinalni prsten, anus inguinalis superficialis. Dok će sama stjenka kanala, sami onako krov i ta omeđenja, činiti mišići koji nam čine prednju trbušnu stjenku, tako da će nam skroz naprijed zapravo biti oblikus externus i njegova vlakna će činiti i zapravo izlaz iz njega, i ajmo reći, kako se zove, prednje omeđenje, dok će nam zapravo stražnje omeđenje biti najdublje, to će nam činiti fascia transversalis, a krov i dno kanala će nam zapravo činiti dolje ligamentum inguinale, a gore će biti onda ovi srednji trbušni mišići, to su nam oblikus internus i transversus abdominis. Znači to mi zapravo sad smo omeđili stjenku kanala, što nam čini ulaz, odnosno izlaz. Lakše nam je puno vidjeti i shvatiti izlaz, to ga vidimo ovdje na ovoj slici. Dakle, to će nam biti vlakna od, kako se zove, musculusa obliquus abdominisa externusa i ona će činiti kao dva kraka ili dva krusa oko zapravo samog otvora kanala, pa ćemo imati krus laterale i krus samog medijale, kako se zove. S time da krus laterale i medijale nisu položeni ovako, nek su više ovako malo nagnuti. Tako da nam zapravo krus medijale više doći kao gornje omeđenje, kao što piše u nekim izvorima. Mislim da tako piše ovdje i u dualeu. Sad treba naći dolje, ajde kad smo već tu da provjerimo. Da ne bude da sam vas slagao. Superficialis, da, gore je krus medijale, dolje je krus laterale, evo ga. Da, nešto je nekad dobro i kažem čak. I znači između dva krusa će nam biti vlakna koja povezuje njih, odnosno fibre intercrurales. Znači između dva krusa, fibre intercrurales i tako smo zapravo omeđili taj, kak se zove, površinski inguinalni prsten.
I tu nam onda prolazi sadržaj tunica spermaticusa koji je spreman ući u skrotum, odnosno mošnju. Ok, ajmo sad se okrenuti, sad smo gledali sve izvana, idemo sada se pogledati to iznutra. Dakle, to nam iznutra izgleda ovako. Ovo bi sad tu bila projekcija vanjskog inguinalnog prstena, ovo bi bila projekcija unutarnjeg inguinalnog prstena i zapravo bi onda inguinalni kanal putovao evo ovako. Jel tako? To nam je jasno i to znamo. Super. Ajmo sada vidjeti kaj se događa kada maknemo zapravo fasciju transversalis i parietalni peritoneum. Tu nam je ostao još malo fascija transversalis i tada tu vidimo razne otvore kroz koje tu možemo proći. Pa na primjer, ovo nam je znači ligamentum inguinale. Sada malo A1, ispričavam se, malo flashbackovi nam se javljaju i ne želimo se ga sjećati, ali znam da vam je dobro prošao zapravo, tako da neka, značimo mi ovo tu. Ispod ligamentuma inguinale imamo ove subinguinalne prostore, to mi je bila lacuna vasorum, lacuna musculorum, jel tako? Super. Sada mi gledamo što se nalazi iznad njega. Iznad njega nam se tu zapravo otvara taj duboki inguinalni prsten ili annulus inguinalis profundus, kao što vidimo. A to nam zapravo zovemo to mjesto fossa inguinalis lateralis. To je znači ovo tu. Znači isto to je fossa inguinalis lateralis. Projekcija vanjskog inguinalnog prstena ili površinskog bi nam bila zapravo fossa inguinalis medialis. Dok će nam zapravo ovo se nazvati fossa supravesicalis jer se nalazi iznad mjehura. Kao što možemo vidjeti, te prostore nam omeđuju ovi umbilikalni nabori. Znači to su nam nabori koji nam zato što imamo neke strukture na prednjoj trbušnoj stjenici koje nam prekriva fascija i peritoneum, pa izgleda kao nabor, odnosno plike. Tako da će nam ovo biti urahus, to nam je znači ko neki, ajmo reći, embrion zaostatak jednog voda koji ide iz mokačnog mjehura. Ovo će nam biti zapravo obliterirana arterija umbilicalis, pa će to biti plika umbilicalis medialis, to je sada zapravo postao ligamentum umbilicale, a ovo će nam biti znači donje epigastrične krvne žile, vaza epigastrika inferior i neće nam činiti taj lateralni nabor. Ok, vjerujem da nam je to bilo jasno. Znači kroz ovaj tu prsten će nam ući sadržaj, kao što vidimo to mi izlazi van ductus deferens, kako se zove, ali zapravo sve je bio sadržaj sjemenog snopa, tu su nam i testikularne krvne žile. Ok, super, sve jasno. E sada, kako nastaju hernije? Mogu proći ili ovdje, ili pak ovdje. Pa na temelju toga nazivamo različite vrste hernija. Ako nam prođe kroz ovo tu, znači kroz ispod ligamentuma inguinale i ode zapravo prema nozi na natkoljenicu, na femur, to vam se naziva femuralna hernija. Pokušavam doći do slike, evo sad ćemo je otvoriti. Sekunda. Malo zoom zeza, ali ne damo se. Okidoki. Znači, mislim da imam sliku. Ne, ovo će nam trebati kasnije. Nemam je ni tu, jel da? Ajde mi pomozi malo. Tu, evo ga tu. Znači, tu će nam proći hernija kroz ovaj tu prostor ispod ligamentuma inguinale. I ćemo tu imati jednu kilnu vreću, kako se zove, i to će nam onda biti femoralna hernija, ovako tu. Ok. Taj dio je zapravo više dio A1, ali vjerujem spomenuti da mi tu može nastati hernija. To je znači femoralna hernija. Češće su nam zapravo preponske hernije, preponske kile ili inguinalne kile koje mogu biti direktna ili indirektna. Šta to podrazumijeva? Dakle, nama hernija mora završiti tu. Mislim mora, ne mora, ali će završiti ovdje. Pa ona ima dva načina da dođe napred na prednju trbušnu stjenku. Tako da direktno probije odmah tu kroz duboki površinski inguinalni prsten ili da ide okolo. Znači kao što vidite, ako smo probili odmah tu, došli smo direktno kroz duboki inguinalni prsten i to nam je došlo sada hernije. Ovo je testis, ovo je muško, to nije hernija, testis ne mora biti vani, to sve štima. Ako moramo proći kroz površinski inguinalni prsten, ali tako da idemo okolo, kroz duboki, onda smo išli kao zaobilazno ili indirektno, to se to misli. Tako da možda nekome kontraintuitivno, neko bi mislio, aha već imam prsten pa sam kroz njega prođem, to je direktno, nije. Direktno ako prođemo kroz jedno tu slabo mjesto trbušne stjenke i direktno onda prođemo ravno kroz površinski inguinalni prsten, dok ako idemo okolnim putem kroz duboki, to nam je indirektna hernija. Tako da se tipa mala djeca češće rađaju sa indirektnim hernijama, jer jednostavno već imaju prsten kroz koji će proći. Ali zašto nas ne onda direktne hernije? To ćemo sad na brzinu pokazati i objasniti. Samo da izbrišem prvo črčkarije, da tako kažem. Idemo otvoriti opet atlas, opet mi malo zeza zoom, ali ništa što mi ne možemo riješiti.
Di mi je share, evo ga. I sada znači imamo ovo tu mjesto trbušne šupljine. Nalazimo se između plica umbilicalis medialis, između epikasničkih krvnih žila i nalazimo se iznad ligamentum inguinale. Tu imamo jedan slabi prostor trbušne stjenke koji se zove odgovarator inguinalis medialis i zapravo ako tu prođemo direktno ćemo proći kao što se sjećamo tu kroz vanjski inguinalni prsten. Ali što zapravo se tu događa? To mi je slabo mjesto trbušne stjenke jer nam se ta vlakna, odnosno tetina vlakna, vezna vlakna, rasprostire između raznih struktura i dosta su rahla i nisu čvrsta kao ostatak i to se naziva Hasselbachov trokut. I kada imamo herniju kroz taj prostor, kroz Hasselbachov trokut, odnosno što mi je anatomski bitan pojam je zapravo fossa inguinalis medialis, onda smo direktno probili kroz površinski inguinalni prsten i imamo direktnu herniju. Dakle, ako smo prošli ovdje, da bismo izašli tu van, imamo indirektnu herniju. Eto ga. Nadam se da vam je to bilo jasno i da sad neće s time biti problema. Dobili smo još jedno pitanje koje možemo zapravo povezati u sam, kak se zove, inguinalni kanal, a to je zapravo vezano uz testis. Pitali ste me da li bi mezoorhium bio pravi mezo. Pa ajmo pogledati ovdje. Dakle, pošto je testis morao doći iznutra, iz abdomena, prošao znači kroz površinski inguinalni prsten, sve da bi došao do skrotuma, on kako je prolazio je pokupio sve živo. Pa tako je pokupio i aponeurozu externusa, internusa, transferusa, pa smo dobili i fasciju spermatiku, internu, eksternu, to sve vjerujem da znate. No ono što je još pokupio prije svega toga je zapravo da je pokupio peritoneum, paretalni peritoneum, odnosno on će čak dobiti visceralni peritoneum i to se kod njega naziva tunica vaginalis. To je ovaj vanjski C, kao što ga vidite. Dakle, tunica vaginalis je zapravo, ajmo reći, paravan peritoneuma koji se nalazi u skrotumu jer ga testis pokupi dok se spušta od dolje. I onda će on isto imati lamino parietalis i lamino visceralis, kao što vidimo ovdje. Znači tu i tu. I onda na mjesto gdje nam lamina parietalis prelazi, ispričavam se obratno, gdje lamina visceralis u testisa prelazi lagano lamina parietalis, se tamo nalazi mediastinum testisa, gdje nam zapravo krvne žile ulaze, izlaze van ductus deferentes prema epididimisu, tako da tamo imamo dio gdje bi bilo zgodno da uđu krvne žile i izađe van nešto. I to bi bio njegov mezo, odnosno mezoorhium. Kako to izgleda onda kad pogledamo na slici? Izgleda evo ga ovako. Znači on se nalazi na margo posterior, kao što kaže profesorica o predavanju, i znači to nam je zapravo duplikatura, jer nam je zapravo taj, kak se zove, visceralni peritoneum testisa prešao lagano na zapravo unutarnju stjenku, ajmo reći, sjemene vreće, tako ćemo nazvati u nedostatku moje bolje ideje. I kako je to prelazilo, zapravo smo u ovom tranzicijskom periodu iz ovoga u ovo, smo dobili ovako jedan tračak kratki koji će biti mezoorhium i to indeed možemo reći da je pravi mezo, kao što ste pitali. Ono što je još na ovoj slici tu označeno je tunica albugina koja je vlastita ovojnica testisa. Tako da je toga da i to znamo prepoznati. I eto ga, ono što nam je još ostalo malo je samo razmotriti. Na dnu zdjelice smo isto imali neka pitanja, pa idemo i to vidjeti što smo pitali. I ok, za kraj nam je naša zdjelica. Vjerujem da većini vas već ste uspjeli slavati neke koncepte koje se inače studenti muče, ali koliko sam skužen na nastavi, nisam nažalost uspio biti svima na nastavi, my bad, je da ste shvatili otprilike šta je dijafragma pelvis, dijafragma urogenital, jel tako? To mislim da ne trebamo se puno zadržavati, ipak bih volio pokazati par slikica. Dakle, zamislimo sada naša trbušno-žljeznična šupljina, zapravo jedna zasebna šupljina koja zapravo se nalazi između dvije dijafragme. Gore nam je dijafragma, odnosno ošit, kojeg već svi znamo šta je ošit, a dolje imamo zapravo dodatnu dijafragmu, koja zapravo, ajmo reći, da čini donji kraj te naše trbušno-žljeznične šupljine. I to se naziva dijafragma pelvis. Ona nije jedna dijafragma koju nalazimo na zapravo dnu zdjelice, ona je gornja od dvije dijafragme, donja dijafragma se naziva dijafragma urogenitale, te čini otvore zapravo za prolaz urinarnog i genitalnog sustava i evo je ovdje. Znači smo okrenuli zdjelicu na opačke, gledamo dozdola i dalje vidimo levator ani, koji nam je najveći mišić zapravo te naše zdjelične dijafragme, ali sad smo tu dobili ventralno još jedno pojačanje koje se zove dijafragma urogenitale, koje će nam imati dodatne neke mišiće, na primjer sfinkter uretre, transversus perineji itd. itd. Inače nam zapravo te svi mišići biti jako bitni za omeđenje prostora koji se nalazi na dnu ovoga kak se zove zdjelice, a to će nam tipa biti subkutani prostor
pa ćemo imati površinski duboki prostor međice i tu će nam biti fossa ischio analis, to vjerujem da vam je jasno jer me niko to nije pitao. Tako da, good for you, good for me. Ako nešto nam ne bude jasno, uvijek mi se možete javiti na mail. Ali mislim da će vam ovo biti jasno, da sam trebate malo pročitati tekst i pogledati ovu slikicu. Ajmo mi na ono što ste me pitali, a to da niste uspjeli pronaći neke mišiće koje se opisuju još kasnije. A to su, na primjer, pubo vesicalis, recto vesicalis, sphincter ureter externus i tako dalje. Dakle, obratimo sad pažnju na ovu sliku ovdje. Tu vidimo neke mišiće koje se nalaze ovako, tu malo više superiornije ili kranijalnije, jel da? Idu do pubis prema straga i nakon toga imamo sa donje strane još jedan dublji mišić koji se zove transversus perineum profundus. Ako se dobro sjećamo, a nadam da se sjećamo, dakle on će već pripadati polagano i u spatium perineum profundum, odnosno znači u taj dijafragmu urogenitale. Tako da se nalazimo iznad dijafragma urogenitale i tu će nam biti dijafragma pelvis otprilike, pogotovo zato što vidimo da je ovo tu musculus pubo rectalis koji je dio elevatora ani. Tako da ovo otprilike možemo reći da je zapravo razina dijafragme pelvis, ovo je razina dijafragme urogenitale. Pa tako se u njoj, pošto je to dijafragma urogenitale, nalazi i sphincter za uretru, to je taj mišić. Dok nam se pubo vesicalis nalazi ovako, znači ide od os pubis do vrata mihura i lagano prema samoj uretri i onda prema nazad se vraća ovako, dok odavde do tud ide zapravo recto vesicalis. To su ta dva mišića koje niste mogli naći. Postoje još neki mišići koji ste me pitali, evo ovako sam pročitao, to su bili znači pubo prostaticum, recto uretralis i tako dalje. Iskreno, ja sam pokušao naći slike i u atlasima i drugdje, teško se nalaze tako da vas sigurno nećemo pitati za prepoznavanje, ali čisto za vaše razumijevanje, tipa pubo prostaticum bi bio pubo vesikalni ligament samo kod muškaraca, dakle to ide tako isto. Recto uretralis smo zapravo i prošli, slično je kao i recto kako se zove, tu nam je bio, to se ja ne mogu sjetiti, jer kažem, nije meni to novo, recto vesicalis, slično je recto uretralis, isti je princip, znači od straga oko uretre prema nazad. Tako da te mišiće nemojte se previše opterećivati ako ih ne znate, ali ovako je generalni koncept gdje se nalazi općenito, negdje oko područja elevatora ani, dok nam je zapravo onda niže, od toga se nalazi dijafragma urogenitale sa svojim mišićima, tu smo pronašli sphincter ureter externus. Neko me od vas još pitao i za ligamentum vesicale laterale, to je glavno znači presjek ovakav poprečni ili transverzalni kroz zdjelicu samu, ovo je ženska zdjelica zato što tu imamo između i maternicu, s tim da je ovo već vrat maternici ili cervix uteri, zato što vidimo da nam je sada zapravo sama šupljina jako tanka, da je ovo rodnica bi bila puno veća šupljina, da je maternica bi bila i šire samo tijelo. Ok, tu smo spominjali već neki ligament od prije, ako sjećate, ovo nam je bio taj ulaz u Douglasov prostor i tako dalje, a tu nam pristupaju zapravo ogranice iliaka interne. Ako se možda sjećate, ova slika nam je bila na radnim listovima, kad smo imali na vježbama. Sad ono što nas zanimalo je zapravo ligamentum vesicale laterale, to je ovaj tu ligament. Znači mi na ovoj slici općenito gledamo vezivno tkivo zdjelice, maknuli smo sav peritoneum koji smo mogli, a već se zapravo i nalazimo praktički superitonealno i zapravo onda vidimo svu tu dijelove fascije pelvis i neke nabore ligamente koje ona stvara, između ostalog tu imate ligamentum vesicale laterale preko kojeg dolazi arterija vesicalis superior koja ga kod umbilikalke. Ovdje nam je obliterirana umbilikalka, ide prema gore, činit će nam tu plicu umbilicalis medialis, ovdje će nam biti epigastrične krvne žile i tu će nam biti onda plika umbilicalis lateralis, inače nam ovdje biti naš Hasselbachov trokoak, ako se sjećate, tu će nam biti direktne hernije, već će biti indirektne hernije. Tako da eto ga, to je taj ligamentum vesicale laterale. Zadnje pitanje koje sam dobio još je bilo za ovojnice bubrega, pa samo da isto otvorimo sa te slike. Dakle, kod ovojnica bubrega, ono što trebamo znati da zapravo najvanjska ovojnica je fascia renalis. Tu možemo je vidjeti na ovome frontalnom presjeku, tu ih vidimo na poprečnom presjeku. Dakle, vidite da fascia renalis zapravo ima i prednji stražnji list, i to se onda kaže ispred je prerenalno, straga je retrorenalno, ali tako? I fascija nije skroz zatvorena, nego nam je otvorena prema medijalno i prema dolje. Prema medijalno je otvorena naravno da mogu pristupiti krvne žile unutra, dok je prema dolje otvorena tako da može proći zapravo sam mokračovod, odnosno ureter prema mokračnom mehuru. Eto ga, kad pogledamo sada na ovom tu presjeku ovdje, ovo bi nam znači tu bila fascia renalis. Opet imamo piksele pa se ne vide pa vam ih želim pokazati. Ok. Sada, imamo masno tkivo koje se nalazi unutra, to je naš bubreg u loju, jel tako? To je kapsula adiposa renis,
A imamo i masno tkivo koje se nalazi ovako okolo, koje bi zapravo pripadalo u masno tkivo retroperitonela samo po sebi. Pa me neko od vas pita zapravo koja bi bila razlika između perirenalnog i pararenalnog, sam ja zaboravio kako se zove ovo drugo, jer ne koristim ni ja često te nazive, samo malo da nađemo ovo pitanje. Pararenalno i perirenalno, tako je masno tkivo. Samo da šeram screen, ja gledam sliku, a vi ne vidite ništa. Dakle, ovo masno tkivo koje se nalazi oko bubrega je to perirenalno. Sjećate se tipa kod maternice je bio perimetri baš uz maternicu, tako ovo masno tkivo koje je zapravo njegova kapsula adipoza je taj corpus adipozum perirenalis. Znači uokolo odmah tik uz ren, odnosno bubreg je perirenalno, dok će onda pararenalno biti ovako sa strane. I to će zapravo biti izvan same fascie renalis. Dakle, još jednom ponavljam, ovo bi nam bila fascia renalis, znači onda kapsula adipoza biti zapravo perirenalno masno tkivo, dok će ovo tu okolo biti pararenalno, a onda još sam bubreg prekriva, kao što znate, kapsula fibroza koja će biti njegova unutarnja ovojnica. Tako da eto, to je to što se tiče i bubrega i zapravo smo time zgotovili ova sva, ajmo reći, tematska pitanja. Imamo još dva možda pitanja koje nisam mogu nigdje staviti pa će nam to ići pod razno. I za kraj pozdrav i zahvale, mišljenja i sve. I zapravo to ne ide za kraj, to ide, evo, mislim ide za kraj, ali ide i odmah. Iako je meni pauza, a vama to odmah nastavlja. Ok, evo nas na samom kraju ovog videa. Nadam se da ste preživjeli, mislim čim ste ovdje valjda jeste. Ovo je potrajalo vjerojatno koji sat kad se sve to spoji. Htio bih puno zahvaliti dragoj Marini koja mi je pomogla ovog videa, vama što ste se javili sa vašim pitanjima i što podupirete i kanal i mimove i sve to. Kad ste vi tako već entuzijastični, za vas je to tim lakše raditi, tako da hvala vam puno. Hvala puno našem dragom editoru Luki, bez kojeg ovaj video ne bi bio tako zabavan. Nama su ostalo za odgovoriti još samo dva pitanja koje zapravo nisam mogao nigdje tematski ubaciti, pa ćemo i sad na kraju proći i to neće dugo trajati. I taman će nam biti prilika da ponovimo malo i inguinalni kanal usput. Tako da evo ga, dobili smo pitanje zapravo kada će nam biti fascia superficialis baš fascia, a kada subkutano masno tkivo. Ovako, ono što vas vjerojatno malo buni je zapravo što se nekada ova masna fascija naziva fascija i tako dalje. No, to ćemo sada proći. Dakle, sada imamo jedan tu sagitalni presjek kroz zapravo donji dio trbušne šupljine gdje imamo kožu i ono što uvijek slijedi nakon kože potkožno masno tkivo kao što znamo, pa će tu biti fascija naša. Vidimo, tu se to naziva stratum membranozum, a tipa to terminologija anatomica, ako se ne varam, se zove fascia abdominalis superficialis i to je ta prava fascija. Fascia scarpina koju još zovemo. Dok smo mi onda ovo masno tkivo na nekim izvorima mogu reći da se zove zapravo fascia camperi, pa se to može još zvati vjerojatno fascia adipoza ili tako nešto. No to je jedino mjesto zapravo gdje nam se masno tkivo naziva fascijom, zato što je to jako dobro formirano zapravo. Iako zapravo, ako se ne varam, i scarpa i camperi se više javljaju kao pojmovi u anatomiji što se tiče kadavra nego u stvarnosti, iako ne uvijek postoji masno tkivo, ali nije baš kao prava fascija. Tako da evo da nas to ne zbunjuje, znači imamo kožu, potkožnu mast i onda nam je tek prava fascija, to je ova vezivna prava i to je fascia scarpina ili fascia abdominalis superficialis. I nakon toga sam samo htio iskoristiti priliku da vam ponovimo na ovaj slici inguinalni kanal, jer tu vidimo sada da idu vlakna aponeuroze od zapravo kako se zove oblikus abdominisa externusa kao što vidite, i onda će činiti kao što smo rekli, ako se sjećate od malo prije, prednju granicu tog inguinalnog kanala, dok će nam zapravo krov činiti ova druga dva mišića, to su internus i transversus, dno će činiti broj 6, a to nam je ligamentum inguinale, kao što se sjećamo, i straga će nam zapravo biti fascia transversalis. Tako da eto ga, tako vam izgleda inguinalni kanal, a prstene smo isto prošli, vjerujem da ste skužili na slikama, tako da eto. To je bilo što se tiče toga. Ima još jedna stvar gdje možemo spomenuti fascije i subkutanu mast, a to su nam ovi prostori kako se zove međice. Dakle, ispod kože će nam opet biti subkutano masno tkivo i nakon toga nam dolazi fascia perineus superficialis ili sama fascia perineus. Dakle, opet imamo kožu, potkožnu mast i tek onda dolazi prava fascija. I nakon nje će doći fascia perineus profunda ili ti zapravo fascia diaphragmatis urogenitalis inferior. Dobro, dakle, tu imamo fasciu perineus superficialis, tu profundu, i između njih se nalazi spacium perineus superficiale, odnosno površinski prostor međice, a površnje od površinske fascije je ta subkutana mast.
Tako da eto, kad smo već tu ćemo spomenuti da postoji znači fascia diaphragmatis urogenitalis inferior i superior, on je među dijafragmu urogenitale, samo te će to biti zapravo onda spatium perineum profundum. I onda će iznad toga biti fossa ischialis koja se nastavlja od straga prema naprijed, znači odavde ispod levator ani prema naprijed i tako će nam ući pudendalne kalmergile, prvo tu lateralno pudendalni kanal, a kao što ste vidjeli u programskom zadatku, ako niste, pogledajte si to, kasnije se to zapravo nastavlja sam spatium perineum profundum. Eto ga. Dobili smo još jedno pitanje od Stomića kojima ćemo isto baciti kratki shoutout i nećemo njih zaboraviti, a to je zapravo što oni trebaju znati iz mozga, kako to proći sve to. Ja sam to prokomentirao sa profesorom Petanjikom pa je rekao, bude mi ja poslao mail, tako da bolje da vam profesor sam kaže, nego vam sad ja puno nedaleko objašnjavam, tako da mislim da je video ovako već dovoljno dugačak. Mislim na vas i vas nećemo zanemariti, ali evo ga, profesor će to riješiti s vama puno detaljnije i bolje neka i bi ja. Tako da eto ga. Hvala svima na praćenju, uživajte, zabavite se, rastujete ove kolokvije, onda dolazi najbolji dio anatomije, a to je ovo tu. Odrav. Let's get out of here.